حال ان کا حال چیک کر لیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریر اتنا گند ہے کہ ماں بہن بیٹی نہیں پڑھ سکتی, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ تو اس سے بڑھ کے مثال ہی نہیں ہو سکتی بات کی. شرم تم کو مگر نہیں آتی, شرم تم کو مگر نہیں آتی مرزائیوں, شرم کرو. نہیں حضرت عائشہ کو حدیثیں پڑھاؤ کہ رسول اللہ میرے ساتھ اکٹھے نہاتے تھے, ہم پڑھاؤ بیٹیوں کو مباشرت کے بعد کیسے نہاتے تھے. پھر وہ بھی بتاؤ کہ اگر مینسز آئے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہاں صرف شلوار اوے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا کے اپنی بہن بیٹی کو لے آ, حدیثیں بھی پڑھ کے سنائیں گے. آجو اس گندی نسل دا کیڑا ہے, حدیثیں بھی پڑھ کے سنائیں گے, حدیثیں بھی ہماری بہن بیٹی پڑھ کے سنائیں گے. لے آؤ, حضرت عائشہ ادھر ہی پتہ چل جائے گا تمہارے مرزا غلام قادری نے کتنا گند لکھا ہوا ہے. یہ گند تو مرتے مر جاؤ گے نہیں لے کے آؤ گے, تمہیں پتہ اتنا گند ہے تمہاری بہن بیٹی نہیں پڑھ سکتی. میں چیلنج کر رہا ہوں, ہماری بہن بیٹی حدیثیں بھی پڑھ کے سنائے گی, جس حدیث کا کہو گے پڑھ کے سنائے گی. لے کے آؤ شاباش. حلیم صاحب شرم تم کو مگر نہیں آتی مرزائیوں. مطلب کوئی گل کرنا لے یار, اس طرح نہ کرو, ایویں اس مدد طرح نہ کرو. گندی نسل ہی پہ کی حال چال ہے باپو صاحب, نہ کرو اوے جڑا بھی دوسرے دے نبی نو کہندا نا, دراصل او اپنے نبی نو اوہی گلاں کردا ہے. اس واسطے اپنے عزت اپنے ہاتھ, جڑا کسی دے جھوٹے خدا نو بھی کہندا نا, جھوٹے خدا نو باہر منافقت نہ کر رہا جی, تو اے بکواس کر رہے خود کیوں نہیں پھونکیا تو میں پہلے انہیں بکواس کی تھی, تو کیوں نہیں پھونکیا. مرزے دا نام ہے نال تیری دم تے پیر آ گیا, او تو کیوں نہیں پھونکیا جی, تو امہات المومنین تے بھونک رہے سی. کتیاں دے او تو تیری زبان نہیں کھلی, منافقت بند کر تو تے بڈھیا. جواب دینا ضروری ہے. تیرا تو ٹونی نہ ہی کتا ہے. او تو نہیں تیری زبان کھلی جدو امہات المومنین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہیں گل کیتی ہے. مرزے تے نہ آیا تے نالے تیرا میک کھل گیا. گل کر رہے ہو, گل کر رہے ہو, پیر صاحب گل کر رہے ہو, پیر صاحب گل کر لیندو, پیر صاحب. السلام علیکم پیر صاحب. بیان کر دو. السلام علیکم پیر صاحب, کیسے مزاج ہے جناب؟ رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ احمد بھائی ذرا تھوڑا بات کرنے دیجئے, کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات کرنے دیجئے. ایویں اکاں لگی ہیں رہندی ہیں انہاں نوں. تو میں جیسے ہی فارغ ہوں, سب سے پہلے میرے پہلی فرصت میں ابھی بس کچھ سیکنڈز پہلے میں فارغ ہوا ہوں, تو مجھے یاد تھا اور میں معذرت خواہ ہوں, آپ نے انتظار کیا. کیا حال چال ہے پیر صاحب, بتائیے پیر صاحب رمضان کیسا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہے, اس کی تفسیر بتا دیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, ان میں سے کسی بھی راستے سے جاؤ لیکن وہاں سے جاؤ جہاں پہ تمہیں فائدہ ہو, ٹھیک ہے نفع ہو. یہ ذرا اس کی تفسیر بتائیں. اس کی تفسیر بھی بتا دوں گا انشاءاللہ, اور عبادت کیسے کرنی ہے, کیسے مثال دی نبی نے, وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. مہربانی سے آیت کی تفسیر بتا دیں. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا گفتگو کرنے دیجئے اس سے پہلے. کیا نام ہے حلیم صاحب سے. جی جی پیر صاحب. دیکھیں حلیم صاحب, آج جو کچھ ہوا نا آپ کے بروڈ پہ, بہت زیادتی ہوا. وہ جو دو بروڈ تو صبح 8 بجے کی چل سن رہی ہے, لیجئے, میری بات سن لیجئے, کون سے واقعے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری مکمل بات سن لیجئے. جی جی میں حاضر ہوں. جو کچھ ڈاکٹر زکریا نے کیا, کیا نام ہے پتہ نہیں, ڈاکٹر زکریا کہ جو ڈاکٹر آپ لوگ کہتے ہیں اس کو, اس نے بہت ظلم کیا. جس کو چاہو میوٹ کرو, جب چاہو آؤ بولنا شروع کر دو. 2 خواتین کی بات ہو رہی تھی, ان کو بات کرنے نہیں دیا. جس کو چاہا نکال دیا, اسی نے نکالا, جھوٹ پہ جھوٹ. بھائی یہ تو مت کرو, 2 خواتین بات کر رہی ہیں, بس ٹھیک ہے, تمہارا اتنا ہی کام ہے, ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے کو بات کرنے دو. جو زیادتی کر رہا ہے اس کو جو ہے روک دو. اور وہ مناظرہ باقاعدہ خود کر رہا تھا, اور ہمت بھی نہیں کہ مناظرہ کرے, یہ بھی ہمت نہیں کہ مناظرہ کرے خود. بہت زیادتی. اور یہ آپ کرتے ہیں, ایسا مت کیجیے, اس سے آپ کے جو ہے وہ داغ پڑ جائے گا, یہ مت کریں. اب میں نے کیا کیا پیر صاحب, میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے اس کو چھوٹ دی. پیر صاحب صبح ایک سیکنڈ رکیے بھائی, رکیے. پیر صاحب صبح 8 بجے, میرے خیال میں 8 بجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, صبح کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تقریباً 14 گھنٹے ہو گئے ہیں براڈ چل رہی ہے. تو 14 گھنٹے اگر میں خود اوپر بیٹھ کے, تو مشکل تھا میرے لیے. میری غلطی ہے کہ میں نے تھوڑے ٹائم پہ کلیئر لگانی چاہیے تھی, لیکن 14 گھنٹے تو میں نہیں نا ساری بات سن سکتا تھا.
कुछ रोजी रोटी के भी मामलात होते हैं, कुछ काम के मामलात है। मैं बल्कि सुबह ज़ियाद साहब को पता है, ज़ियाद साहब और मैं सुबह से इकट्ठे ही हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त टाइम 8 बजे से कुछ पहले का ही टाइम था, या 8 बिल्कुल बजे का ऐसा, टाइम होगा। ज़ियाद साहब को पता है, या ये दोस्त भी मौजूद है, हमारे पास 8 बजे थे। बिल्कुल ऐसा। अब मेरे पास 11 बज चुके हैं। इसका मतलब है कि 12 और 3 15 घंटे हो गए हैं कि लगातार 15 घंटे से ब्रॉड चल रही है। मैं नहीं, 15 घंटे तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आपका बहुत बीच बहुत शुक्रिया अलीम साहब, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया, हम यहाँ पे बैठे रहे। आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है या आपके ऊपर कोई गिला नहीं। हाँ, वो पता क्या है मलिक साहब, देखिए मैं आपसे भी मानता हूँ, कई दफा ऐसे होता है कि दो चीजें टकरा रही होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब आप होते हैं तो मैं कहता हूँ कि मलिक साहब आप देख लें, ठीक है, तो आपको मैं पूरा हैंड, तो आप देखते हैं, आपको मैं कभी आपसे गिला नहीं किया। और मैं आपसे माजरत दिखाऊं कि मुझे जब वो काम हो रहे थे, मैंने ये कोशिश की मैं बंद ही कर दूं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया कि गुफ्तगू हो रही थी, लोग सुन रहे थे, दिलचस्पी ले रहे थे लोग ना। तो मैं तो तंग हो रहा था, मेरी मुश्किल थी, लेकिन मैं कह रहा था कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं तो उनकी मैं खराब ना करूं। तो इसलिए फिर मैंने आपको थोड़ी देर के लिए मॉडरेशन से बल्कि रिमूव किया, और इसके लिए माफ कहूँ, आप कोई मॉडरेटर ऐसी हैं, बात और आप मेरी बड़ी मदद करते हैं मलिक साहब। मुझे आपका बड़ा फायदा होता है, मैं कोई अक्सर ऐसी बात आप नहीं मेरी है, मदद करते हैं। तो सब आपस में भाई हैं। जियाद साहब को पता है देखें 15 घंटे हो गए हैं, जियाद साहब और मैं 15 देखें घंटे से साथ हैं। थोड़ी उसके मेरी लिए मेरी बात भी आप कोताही सुन है। लें। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये एक मुकदमा पर दे दूं, उसके बाद आप जितना मर्जी बोलिए, फिर से मैं खामोश हूँ। मैं कह रहा हूँ 15 घंटे के अंदर ना ये ये तो दुरानिये थे। बात आपने कभी कर ली है ना हलीम कभी साहब, ये मैं बात था, तो हो गई ना। कभी मुतल्लिब साहब थे, कभी मलिक साहब थे बीच में, कभी डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब के दुरानिये के अंदर कुछ हुआ है तो उसके लिए भी मैं माजरत खाऊं। जी बोलिए आप। मैं यही कहता हूं कि डॉक्टर साहब जब भी आते हैं ना, इसी तरह माहौल को गंदा कर देते हैं, माहौल को ख़राब ही कर देते हैं अपनी हरकतों से, चुभी बातों से और नाइंसाफियों से। आप उनको जो है पूरा जो है इस तरह से मुकम्मल इख्तियार दे देते हैं तो वो नाजायज़ करता है, ये गलत बात है। आप नहीं होते, तके हुए हैं, बंद कीजिए। ज्यादती क्यों कर रहे हैं? नहीं, बड़ा ज्यादती नहीं। बड़ा मजा आ रहा था पीर साहब, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। जिया रसूल भाई को भी अभी मेरे ख्याल 15-16 घंटे हो गए। वैसे मैं इनकी भी हिम्मत को सलूट करता हूँ, बड़ी बड़ी नहीं ड्यूटी दी है। देखें मलिक साहब, आप बिल्कुल बात ही को, मेरे उस बात को ही ख़त्म कर रहे हैं ये बयान देकर। क्या चलें आपसे सवाल है, क्या उनका किरदार अच्छा था मलिक साहब? सर 15 घंटे की लाइव चली है, अगलों ने आपको भाई प्लेटफॉर्म मैं ये मुहैया पूछ किया रहा है तो उनसे हूँ, गिला ना करे, दुख्तोर आप करीम, डॉक्टर साहब से गिला करे ना। दुख्तर की, मैं तो वही तो उनसे कह रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, उनको फुल इख्तियार मत दे दीजिए, क्योंकि यही वो करते हैं, जब भी करते हैं यही करते हैं। लेकिन जिस तरह का आप बयान दे रहे हैं गोया कि कुछ हुआ नहीं है। भाई खवातीन पे वो ज्यादती कर रहा था। कोई नहीं, वो आस्ता आस्ता बड़े होके सब ठीक हो जाएंगे। नहीं मलिक साहब ऐसा मत हमें कीजिए। एक अलीम साहब का खास प्लीज बात, शुक्रिया एक अदा करना चाहिए कि मलिक साहब अलीम साहब ने देखें, हमें देखें मेरे प्लेटफॉर्म भाई, दे के रखा है। मलिक भाई देखें, प्लेटफॉर्म को मारो गोली, फिर ये देखें कि मेरे मुहतरम भाई जो बात हो रही है, एक ऐसी बात आप कर जाते हैं उसको जीरो ही कर देते हैं। भाई ये बात बिल्कुल एक जो है अहम बात है जो मैं कर रहा हूँ, एक अहम नुक्ता है। पीर साहब को करने दे मलिक साहब, पीर साहब को करने दे बात। पीर ये साहब एक अहम बात है, करेंगे अहम इसके बाद नुक्ता बात। है। खवातीन के साथ ज्यादती कर रहा था वो, और तमाम भाइयों के साथ ज्यादती कर रहा था वो। ये क्या तरीका है उसका? ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि भाई उसको आप अगर पुल इख्तियार देंगे तो इस तरह की ज्यादतियां वो करता है। आप सबके सामने हैं, आज देख लें। मोहतरम पीर साहब आप ये बता दें हमें, क्योंकि मैं तो उधर नहीं था, ये ज्यादती क्या की है, क्योंकि ये भी जरा ज्यादती इसने ये की, ज्यादती इसने ये की, जो खवातीन दो जो है खवातीन की बात हो रही थी, तो वो रबाब के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें भी कर रहा था। मतलब कोला डुला नहीं, लेकिन पर्दे में आप तो अखाड़े में उतरती हैं, आप पूरे दिन मर्दों से बात करती हैं। नहीं पीर साहब सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, ये गलत बात है, ये झूठ है। उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं कहा, उन्होंने उनकी तारीफ की है, और ये कैसर साहब ने भी सुना है, नीचे बैठे हुए थे, कैसर साहब ने सुना है, आपने सुना है, लेकिन आप मैंने ये भी सुना है झूठ भाई। बोल रहे, मैं भी इधर ही था। आप नहीं, ऐसा मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर बैठा हुआ था, मुझे मौका दे, मुझे मौका दे मुझे पीर कोई साहब। झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। पीर साहब देखिए आप लोगों ने मरना है, हक की बात करें जो हक है। फिर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उम्मे उम्मे रिबाब साहबा से बड़ा पुराना ताल्लुक है हमारा,
और वो नहीं, आपका बातचीत पुराना तल्लुक करते है, हैं। इसका और डॉक्टर मतलब साहब ये के भी नहीं बड़े है कि एक देर से वो खातून के बात बारे में ये करते हैं। कहा जाए कि आप कतन तौर अखाड़े पे में नहीं उतर डॉक्टर साहब, सकती नहीं हैं, नहीं आप तो जो है डॉक्टर ये साहब, हैं, आप तो वो हैं। ये मेरे ख्याल में थोड़ी पीर साहब ज्यादती आप हो जाएगी। मौजूद थे, पीर साहब आप ये खुद अलीम ये साहब, हम तो मैं बहनों मौजूद की था, मैं तरह, मौजूद था। नहीं नहीं पीर लेकिन साहब से जो पूछ रहा हूँ, वो पीर बहनों की साहब आप मौजूद थे? तरह बहनों की तरह और काबिल एहतराम, हाँ कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो इज्जत में अलीम खवातीन का साहब, फर्क है वो नहीं है। वो इज्जत में, निगाह में, उनको ट्रीट करने में, और उनको वो जो आप जो शायद जो रंग दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का है। मैं आपको सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, ये एक एपिसोड था, इससे पहले हमारी एक बहन नौशी शेरनी साहिबा भी मौजूद थी। मैं आपको वो भी बता दूं कि डॉक्टर साहब ने बाद में थे, तब डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, तब आपके दोस्त मॉडरेटर्स थे, तो मैं तब भी मौजूद नहीं था। तो उनका भी मुझे ये गिला आया था कि मैं खातून थी तो मुझे उस तरह मौका नहीं मिला बात करने का। तो दोस्त मौजूद है, थोड़ा बहुत हो जाता है, उसकी थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें, हमें भी थोड़ा पीर सा साहब माफी की नहीं गुंजाइश नहीं रखा करें। हलीम भाई ये पूछें कि पीर साहब खुद मौजूद थे कि नहीं, कि उन्होंने अपने कानों से सुना सारी ज्यादती हुई है मैं कि नहीं? खुद यहाँ पर पूरा देख चुका हूँ वो गुफ्तगू, और जितनी भी अच्छा ज्यादतियां की हैं, जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुने। नहीं पीर साहब, उधर जावेद साहब थे और वो सेंटर में बैठे ठीक हुए है, थे, जावेद और साहब उन्होंने, मौजूद हैं, जावेद अगर वो साहब को थे बात तो करने दें। उन्होंने उसी वक्त रोका है, अगर कोई भी बात हुई है तो। और जावेद साहब नहीं रोक रहे थे, जावेद साहब मैं को बार बार जो है वो मैं बताता ज़िया हूँ। रसूल साहब कह रहे थे, लेकिन जावेद साहब अपनी शराफत में कुछ ज्यादा ही शरीफ बने हुए थे, नहीं रोक रहे थे, नहीं उन्होंने जिसका मुझे रोका है, गिला भी जब है। कोई बात हुई है तो उन्होंने रोका है। मुझे आप ऐसा मौका ना दे करें। देना, मैं बता देता जी हूँ। जी ऐसा है ना जी, पीर साहब जो फरमा रहे हैं 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब इंतहाई जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे थे। जब मैं नीचे था उस वक़्त मैंने बार बार उनको कॉल डाली कि भाई मुझे उठा लें, उस वक़्त भी साथ दे रहे थे। फिर जब मैं ऊपर गया और मैंने कहा चलें, अब ये वैसे बातें कर रहा होगा, जब बात शुरू हो जाएगी तो ये खामोश हो जाएगा। पीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। नीचे से मेरे दोस्त मुझे बार बार ये कह रहे थे, और मैं तो उतरने वाला था। असल में डॉक्टर साहब के साथ मैं पहली दफ़ा बैठा हूँ वहाँ पर, और आप यकीन करें कि डॉक्टर साहब मुकम्मल तौर पर वो जो अहमदी सिस्टर थी, मैं उनका नाम भूल गया, कि कोली थी कि क्या नाम था, नाराज़ ना होना मुझे अगर मैं नाम गलत बोल। जी उनका नाम ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ था। जी चलिए, जो भी था, कोली बाजी है, थोड़ी कोली बाजी। कोली बाजी, हाँ जी, कोली बाजी जो थी, मुकम्मल डॉक्टर साहब उनकी तरफदारी, बल्कि यहाँ तक के जो वो सवाल करती थी वो खुद आगे करता था। लेकिन जावेद साहब उनकी आवाज एक नीचे आ मिनट, रही- एक मैं खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट। जी जी पीर साहब का गिला अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूं पीर साहब, कि जो हमारी सिस्टर थी उम्मे रुबाब साहिबा, उन्हें मैंने 2 दफ़ा कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप खामोश रहें और मैं खुद यानी अपना जवाब देती हूँ और दे सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि उन्होंने जिस तरह अपनी बातों का जवाब दिया और सवाल रखे, सवाल के जवाब लिए। बाकी पीर साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अलीम साहब, डॉक्टर साहब ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया और मैंने ज़ाती तौर पर हद से ज़्यादा शराफत दिखा दी, लेकिन उन्होंने ज्यादती की। मैं अलीम साहब आपकी वजह शरीफ से आदमी है, अब बड़े पसंद है आप बिल्कुल हमें, आप बड़े शरीफ देखें, आदमी हैं। थोड़ी सी और मेरी आपका बात ये सुन लें, खासा है, मुफ्ती थोड़ी साहब सी ये आपका जावेद साहब खासा है, देखें, शराफत मेरे एक जो खासा कहने है का आपका मकसद ये, है, आप बड़े देखें पसंद हैं। आप अलीम इस तरह- साहब, जी, जी। थोड़ा मैं जावेद साहब से बात कर लूँ। देखिए शेख जावेद साहब, उमर रबाब ने आपको वाक़तन ये कहा, वो तो अलग बात है। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर जो खामखा बार बार जो है ज्यादती कर रहे थे, आप उनका मुकाबला करते। वो तो एक खातून थी, पीर वो साहब थोड़ी आपने सी नहीं बात है किया, मेरी वो इधर, आपने एक एक मिनट मिनट भाई अहमद भाई, एक मिनट अहमद भाई। यार। तो आपको बार बार ये कहा जा रहा था कि उसको खामोश कराएं, आपका काम ये था कि आप उसको खामोश कराएं। आपका ये काम नहीं था कि उमर रबाब जो जवाब दे रही है नहीं है, वो तो काम वो ठीक है अपना जो भी है, उमर रबाब जो है वो अपनी बात करती हैं, लेकिन आपने डॉक्टर साहब को कतअन खामोश नहीं कराया। जो जिम्मेदारी थी उसमें आपने कोताही की। आप हमारे भाई हैं, लेकिन आपने कोताही की। जावेद तो साहब सच मेरी एक बात है, वो बात का कह देना जवाब चाहिए। दें थोड़ा सा। पीर साहब जितना मैं भी- इस बारे में आपके जी। साथ मुकम्मल मुत्तफिक हूँ, मुझसे हाँ, बस कोताही हो इतनी गई, सी बिल्कुल बात है। तो हो दुख गई। तो होता है ना कि खातून पे, हमारी बहन पे ज्यादती हो रही है और आपको वहां पर जो है मौका दिया गया है कि आप देख के वाच करें। आप नहीं, वो कोई ज्यादती नहीं हुई पीर साहब, आप अब बोली नहीं, जा लेकिन रहे हैं, एक चीज है कि किसी माशाल्लाह और को नहीं उन्होंने सुन रहे, जबरदस्त, ठीक है? मैं तो खुश हो गया था। मैंने भी जावेद डॉक्टर साहब को भाई, कहा कि मेरी आप बेशक बात बात सुनिए। कर लें, वो इंशाल्लाह आपके डॉक्टर लिए भाई बता दें। जिंदगी में डॉक्टर पर साहब अब वो जो नहीं फरमा करेंगे। रहे हैं,
कुताही हो गई, किसी से कुताही हो गई, मैं मुनाजरा ना accept करेंगे करता हूँ ना उसको। कर सकते हैं भाई, यार वो ये कभी पीर भी नहीं साहब कर भी नहीं सकते। सुन रहे। जुवेद भाई मुझे एक बात का जवाब दें कि डॉक्टर साहब ने जो उम्मे बाजी थी उनकी तारीफ की है या नहीं, इस बात का जवाब दें, या उन्होंने कोई गाली दी है उनको? भाई उकाड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, मर्दों में सुबह शाम बात ओ करती यार, हैं, आप तो ये हैं, आप तो तारीफ की फैन बात हो रही है ये ना, तमाम गाली बातें की। एक खातून को पीर नहीं आसकानी करनी भाई जो चाहिए। बात कर रहे हैं ना उसको समझें, गाली की बात नहीं हो रही। पीर आसकानी भाई जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना उस बात को देखें आप भी और रलीम साहब भाई भी। ये बात भी किया उन्होंने कि अखाड़े में उतरती हैं आप, ये ओ बात भी नहीं, किया कि अखाड़े आप में नहीं तैयार कहा हैं, यार, ट्रेन पीर शुदा साहब, क्या हो हैं, गया? ये भी बात किया कि आप जो है बैठे रहते हैं मर्दों में, हमेशा हर जगह मर्दों से बात करते। ये एक तंज था, ये एक नहीं, अटैक था। ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने सिर्फ सारी दुनिया कोई सुन बात, रही कोई थी यार, कम बदतमीजी से नहीं कम की, क्या करता? पंचायत में नंगे नंगे पंचायत हो तो उसमें बंदा सच्ची गवाही दे। नंगे नंगे मियां जाने साहब से इतना भी नहीं है तुम में खिलाफ है कि बात पंचायत में सच्ची सुने। गवाही देता है। बात सुने, यहाँ पे जो मैं कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ, हरगिज किसी ने भी उम्मे रबाब साहबा को ना तो कोई गंदी गाली निकाली है और ना उन पे कोई गलत इल्जाम लगाया है। अखाड़े में उतरना कोई मायूब लफ्ज नहीं है, ना बुरा। नहीं, कि नहीं, वाकई ये वो एक मर्दों खातून में के लिए आप- मायूब लफ्ज है। पूरे सुने पीर साहब, बड़ी मेहरबानी। नहीं देखिए रहमत बाबा, आप ज्यादती मत करें। किसी खातून क्या को मैं कहती कहूँ है? कि आप अखाड़े पे उतरती हैं, हमेशा मर्दों से बात करती रहती साहब हैं, जो फिर क्रिकेट हमारी खेलने खवातीन जाती हैं ऐसे लड़कियां, नहीं हैं, ये तो इसमें तंज कोई है ना, गलत ये तो बात ज्यादती नहीं है। झूठ नहीं है, वो करती हैं मर्दों के साथ बात, हाँ। और हर ब्रॉड पे वो जाती हैं, इसमें क्या गलत है? वो नहीं, कोई नहीं, एक नहीं, पर्दा नशीन औरत नहीं है, वो खुद कहती है कि मैं बड़ी खुली डुली औरत हूं, मैंने कभी पर्दा नहीं किया, ये इसलिए देखिए। मैंने अपने खामद को छोड़ा है, क्योंकि मैं किसी मर्द के तसर्रुफ में नहीं रह सकता। इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और सुना दे उससे, और उससे पूछे कि मैं गलत हूं, मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा कि झूठ बोला मैंने। वो अगर खुद इस चीज को एडमिट करते हैं तो पीर साहब आपको क्या एतराज है? अच्छा वो मुझे ये अखाड़े में बताइए, उतरती हैं। मुझे ये बताइए, आपकी जो आई हुई थी वो कोली थी, पता नहीं बोली थी, उनको अगर मैं कहूँ कि तुम मुकाड़े में क्यों उतरी हो, मर्दों से क्यों बात करती हो? बिल्कुल आपको उन्होंने कहना कभी चाहिए, नहीं मैं की। इस चीज के नहीं, खिलाफ हूं मुझे मेरा कि ये किसी शान भी निशान नहीं औरत है को किसी नहीं खातून होना को मैं ये चाहिए। कहूँ। बिल्कुल आप कहें, मैं चले कह खवातीन नहीं सकता, काबिल एहतराम है। किसी ये खातून गलत को मैं ये नहीं कह कह नहीं सकते। सकता। दूसरी बात ये है कि हम तो और इतना मलिक साहब बर्दाश्त बोल दे नहीं करके- तुसी। यही ज़ियार मैं रसूल कह साहब तो रहा जो कि हैं, सारे हर थोड़ी काबिल देर बाद एहतराम। आ जाते हैं कि जी निदा नसर ना लेके आओ जी, ये किया वो किया। उस वक्त तो आप में से कोई नहीं बोलता। और आज अगर- इसी तो वक्त यार इतना कब क्या- मैंने निदा अगर नसर का नाम लिया है? अगर हम लोग आप कब निदा नसर का नाम लिया देखते हैं और आपके हर जगह पे ये आप भाई आज की डिबेट की बात हो रही है, मैं कब हमेशा नाम लिया? आज की डिबेट की बात हो रही है। क्या हुआ? आज की डिबेट की बात हो या कल की हो जी, आप लोग इतने दूध के दूधे हुए नहीं है। है बेचारे दी अकला इन्हां दी है ने, इन्हां डॉक्टर डैरिंग साहब झूठ ना बोलो, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ जाना। खुद मर्दों में हमेशा डे वन से वो ब्रॉड पे आती हैं, बल्कि आपके अपने मुसलमान भाइयों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा इतराज किए और इतनी इतनी गंदी और गलीज गालियां निकाली हैं। मैं आपको दे सकता हूँ वो सारी वीडियोस कि ये कौन होती है, आती है कादियानियों से बात करती है, ये सही औरत ही नहीं है, ये तो साफ सुथरी नहीं है, इसने तो पैसे खाए हैं। और वो लाइव ब्रॉड पे ख्वाजा के साथ बातें करती है, कहती है कि ख्वाजा हाँ तुझे मैंने अपने बाल दिखाए थे ना, मेरे बड़े लंबे बाल है, मैं बड़ी खूबसूरत होती थी और मेरे पीछे पूरी दुनिया लगी हुई थी जब मैं लाहौर में आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी। इसको रिकॉर्ड कर दो, सुना दो मेरी रिकॉर्डिंग। किसी खतून की ये तो- कैरेक्टर पे ये बात तो मत आप करें। अपने ये जो है दिल का अपनी गुबार इज्जत यहाँ में पर लोग पेश कर रहे हैं, नहीं है, जिसको पेश करने की जरूरत बात है। है, आप लोग का। हो ये तो जाती गुबार है, आप इसमें निकाल रहे हैं ना। और ये अखलाक है आप लोगों बन गया है। का। आप वो बात करें जो आपके साथ मामला हुआ है। खुद किसी खतून की इज्जत पे बात करने का क्या तुक बनता है आपका भाई? आप जबरदस्ती उसके और यार किसी खतून, यार तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है, इतने बेशरम लोग हो। हाँ, तुम्हें तमीज खतून है, के कैरेक्टर में बात करने का क्या ये तो कौन हक देता है आपको? उसको संभालो के ना एक खतून के कैरेक्टर पे आप क्यों बात कर रहे हैं? भाई आप अपनी उम्र रबाब को संभाल लेकर संभाल सकते हैं कि वो ना? एक खतून के गैर मौजूदगी में फिर उसके कैरेक्टर पे आप, यार तुम लोगों को जमात ने ये तमीज सिखाई है। और भाई यार, आप ये उसकी उसके कितने घटिया किस्म के लोग हो तुम। ये तो बताओ सैयद साहब पीर साहब हद हो गई है भाई। मौजूदगी में बात कर रहे हैं। ओ ये भाई तुम्हारे जान, अखलाकियात हैं। हद है तुम्हारी मेरे डंगर भाईजान, डेयरी मेरे मोहतरम, हमने कोई उनके ऊपर गंदा और गलीज इल्जाम खातून के कैरेक्टर पे बात मत करें, ठीक है ना? तो मर्दों वाली तुम्हें खसलत है सही। ये कौन सा इल्जाम है? ये इल्जाम नहीं है। मतलब मैं फिर बताऊं तुम्हें कैरेक्टर, मैं बताऊं फिर
जी फरमाएं। मैं बताऊं करेक्टर पे तुम्हें? हाँ जी बताएं। बताऊं करेक्टर? जी 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 नुसरत जहाँ का बताऊं करेक्टर में? बता मैंने भी खोल खोल के वीडियो रख देनी है। जानबूझ कर जी जुबान रखें, गंदी करवाने की तरफ जी, जाते हो। रखें भाई ये अब साहब। इस चीज से बात आ जा बेशरम डंगर डेयरिंग। हमारा कुछ होता मैं बाद में आ जाऊं, जो तुम लोग आ जाओ पहले बगैरतियां करते हो, कहते हो मुझे हो। और यार वो मैं बार बार रोक रहा हूँ कि खतून का कैरेक्टर में बात मत करे, खतून का कैरेक्टर में मत बात करे। रुक रहे हो? होती है इधर ही होती है। करेक्टर पे बात वो सही कर रहे कौम ना हो हैं, सबूत दे सकते हर हैं वक्त इधर होती है। और ये चलो, खुद ओ भाई सबूत, मैं भी फिर सबूत दे देता हूँ, फिर यही काम कर लेते हैं। ओ यार सारों का हमारी सबूत कोई है लेना तो उसको- यही काम कर लेते हैं। मैं भी हकीम नूरुद्दीन का सबूत ला के मारता हूं तुम्हारे मुंह पे। मैं फिर वो लूले यही काम करवाना तो यही कर लेते हैं फिर। बस लाओ लाओ यार। बेशरम कौम ना हो तो तुम इतने शर्म वाले नहीं हो। ओ कि चुप हम कर जाओ, हमेशा चुप तुम कर इतने जाओ, मेरी राय जुबान ना देते कर। हो। रमजान का महीना को शर्म कर जाओ, यार रमजान का महीना को शर्म कर जाओ, मर्जी मेहरबानी हो। करे मौका दे, अलीम मेहरबानी साहब, करे मौका दे जरा। जी अलीम साहब, बिस्मिल्लाह अलीम बिस्मिल्लाह राजू साहब। जनाब के हाल है? हजूर ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह राज साहब साहब आ कैसे गए, मिजाज हैं? अस्सलाम कितने हो? वालेकुम। प्यारे आ वालेकुम गए, सलाम। प्यारे आ गए। प्यारे आ गए, प्यारे आ गए। राजा साहब ए, मैंने मलक साहब मेरा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਲਾ। मेरा मुकदमा भी हल करो। जी मलक साहब, ਕੱਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ जी सही है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। नहीं नहीं, पीर साहब ने कोई गाला नहीं कढ़ाइया। ਓਹੋ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ नहीं ਮੌਜੂਦ नहीं ਸਨ। नहीं 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 यार ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ नहीं नहीं, ਹਰ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। देखो गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं मुहाफिज ने साढ़े बैग वाले गाला पासे कटी क्यों आ पीर गए? साहब के सामने, बिल्कुल पीर साहब के सामने मेरे निकाली। आप भी मौजूद थे। आप मेरे भी मौजूद मलक थे। कैसर से बात मेरे करो। सामने बात हुई है, मेरे सामने बात हुई है। देखें आपके बंदे एक दूसरे को, कल परसों की बात है, मियाँ 49 को इतनी गाली दी गई और ओ यार। इतनी गाली एक दूसरे को दी। कैसर का मसला हल कर। मियाँ मलक कैसर पे आ कैसर का गया। मसला हल है। हम तुम्हारा सब भाई अपना हैं। यहाँ पे बंदा बैठे कह रहा है, हो, शिकवा वहीं कर पर रहा है, वहीं उससे का मसला निपटो। पहले हल करो। इधर उधर क्यों हमारा जा रहे हो? मलक कैसर का मसला हल है। हम भाई हैं। ले हम भाई हो। ठीक है चुप करो फिर। ठीक है जी मलक कैसर साहब तुम भाई हो। हाँ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ आपको ਨਹੀਂ गाली मिली, आप भाई हैं। उन्हें शिकवा ना करना जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ हेलो मलक साहब राजा साहब आओ अगे हो दबो फिर। मलक साहब तुसी ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? मलक साहब सही फसाया जे, मलक कैसर सही फसाया है। मलक कैसर जबरदस्त। दियो जी जवाब और कोई नहीं भरा गालां क्यों कटवाइयां जी, ये दसो। दियो जवाब भरा ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ। ਰਹਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਸਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। कर लेसा। चलो जी मलक कैसर साहब ਲੈਸਾਂ ਕਿਉਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਮੀਆਂ 49 ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਮਸਲਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 49 ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਆਂ 49 ਦੇ? ਇਹ ਮਲਕ ਮੈਨੂੰ- ਇਮਰਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਵੀ- ਕੱਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਫੁੱਲ ਮਾਰਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ। ਸਾਹਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪਹਿਲੇ। अच्छा एक मेरी अरज सुन ले, ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ अरज सुन ਸ਼ਿਕਾਇਤ ले। ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਸਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अगर मिर्जाइयां नु मुसलमान गाली कर दें तो मेरा ख्याल है कोई एडा अचंभे दी गल नहीं है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ क्योंकि ਨਹੀਂ। मिर्जा साहब ने अपनी किताबां दे विच 1479 गाल जनाब बैली कट्ठी हुई है मुसलमानां नु।
ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦਬ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਗੁस्ताखी हो गई। ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। जब हम जवाब देते तो तुम्हें आग लग जाती है कि गुस्ताखी ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। तुम हो एक गुस्ताख। जब हम तुम्हें कहते हैं कि फेल है तुम कौन से गालियां नबी बेचो। हो, उस वक्त तुम्हें उंगल होनी शुरू हो जाती है। फिर पंगे लेते हो। ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। फिर उस ਉਂਗਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। सलीम साहब एक सीट खाली करो, मेरे बाप साहब नीचे नु उन्होंने ऊपर ले लो। नहीं ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ठीक करो मसला हल करो। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਹੈ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਮੇਬਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲ इमरान नीचे जाओ जरा 2 मिनट। अली इमरान दे उम्मे बाजी नु थल्ले। अच्छा ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਹੁਸੈਨੀ? मेरे बाप साहब कह रहे हैं जी ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ अभी हुसैनी साहब ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਿਓ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ के तेरा बाप जाता है, तेरी बहन नाचती है, तेरी माँ मुजरा करती है, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हुसैनी बुजुर्ग आदमी के लिए, जो कि तुम्हारा है। हमारा कोई तलक नहीं है उसके साथ, लेकिन दिली तौर पे हमें तकलीफ हुई है और वो बंदा एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ हुसैनी साहब आपके हैं, हम हुसैनी साहब की साइड ले रहे हैं। हुसैनी साहब ये चौहान साहब आपके हैं। आज आपकी बरात पर उसके साथ क्या हुआ है? तो हमारे नहीं है भाई, ले लो चौहान साहब, ले लो चौहान। तो सोची तक क्यों अगर वो थोड़ी बोलती बात करे ना, खुदवा को खोल के सड़क दे थोड़ी लीरा करेंदा है तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो मिर्जा साहब नु मनन वाला है। पहले ते आप जाके लीरा अपनी इकट्ठियां उसे करना। को के हमारा हिस्सा है चौहान, अगर कह दे कि हाँ जी मैं इनका हूँ तो हमारा है। जा चौहान नु मना ला। ओ जनाब अली मिर्जा साहब नु मनन वाला है। ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਲਾਂਗੇ 7 ਦਫਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸਬੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। बाबा अलीशर आजा, अलीशर आजो। सलीम साहब मैं इसलिए ऊपर आया था। सलीम साहब मेरे बाप साहब का माइक म्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज इधर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब मैं इसलिए ऊपर आया था कि आपने जो आज हरकत की है ना डॉक्टर को साथ मिलाकर, ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत है। आप क्यों ऐसा करते हैं? आपकी कोली बहन जाती हैं उधर बाबर सीकर के, हम इसी तरह करते हैं? मेरी नालायकी थी, लापरवाही थी। नहीं, जब आप नहीं कर सकते तो आप लगाते क्यों ब्राड? ये आजकल अच्छा सिस्टम चला हुआ है, लगा के ब्राड खुद चले जाओ। जब कोई गड़बड़ हो जाए बोलो आके मैं तो पीछे था, मैं तो इधर था, मेरे से तो ये हो गया, तो मेरे से तो वो हो गया। झूठ है यार। नहीं डॉक्टर साहब को शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब को बिल्कुल शर्म नहीं आती? उन्होंने पर्सनल कमेंट पास किए हैं उम्मे सिस्टर पर। झूठ बोल रहा है ना। हाँ तेनू भी फोन अलीम झूठ बोल रहा है। आ गया। दैट्स ऑल। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਮੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਮੇ ਭੈਣ ਕੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ नहीं ये ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਆ पहले करके ते फिर आखना आई एम सॉरी। अलीम भाई मैं सिर्फ ये बात मैंने इस जाते जज 8 महीने जेल रख के मैं एंड ते आखा एक्सक्यूज मी ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ। कि अलीम भाई माजरत की बात नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब कुछ असूल हैं लाइफ में ना, तो आप ये देखें कि जिस तरीके से आपने मुझे ड्रॉप किया, ठीक है, अभी बात जो है वो कंप्लीट नहीं थी, एक शख्स वो अपनी मर्जी से आया, फिर भी हमने कहा कि ठीक है अगर आप बात करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। और उनकी बात के बावजूद वो शख्स जो है वो मतलब बात की, उसने जो हेल्प करने को भी बोला ठीक है जी आप करें, किसी जगह पर भी किसी को एम्बेरस नहीं किया। कोई हमारी खातून जो है उन्होंने कोई ऐसी बात की हो किसी सिस्टर के लिए या किसी भी जो खातून यहाँ पर बैठी थी, किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है, वो खुद तौहीन करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं इनकी ख़वातीन को आना चाहिए, इनको बात करना चाहिए, और हमें भी जो है मतलब एक ख़वातीन के साथ जो है वो एक माहौल जो है वो डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और आप ये देखें कि उस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद, ठीक है, आप लोगों ने बग़ैर मतलब सलाम किए, बग़ैर किसी बात के, और मतलब आपने हम दोनों को ड्रॉप किया दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी गैर इखलाकी हरकत है। उमे साहबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे डॉक्टर साहब क्या करते थे, वो कहते थे कि हमारी खवातीन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अब्दुल्ला भाई, और साथ ही उम्मे साहबा पर पर्सनल कमेंट पास करना शुरू कर देते थे। अब्दुल्ला साहब ये कोई तरीका है? अब्दुल्ला साहब ठीक है, उन्होंने मदद करनी थी तो हवालों में उनकी मदद करते, लेकिन वो पर्सनल कमेंट क्यों पास कर रहे थे? अच्छा, ये नहीं समझ आई मुझे। अब्दुल्ला साहब एक मिनट। उमे साहब आपने कहा कि इनकी औरतों को आना चाहिए और माहौल बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारी औरत जो है ना, अगर खिलाफत तक किसी को शिकायत पहुंच जाए ना, तो उसको निज़ाम जमात से बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल हमारी किसी औरत को इजाज़त नहीं है कि मर्दों के साथ मखलूत ग्रुपों में जाए और उनको तबलीग करें या उनसे बातचीत करें। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोली बाजी या कोई भी आती हैं, गलत है। इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ नॉट अलाउड। हमारी किसी औरत को किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। ये जमात जमील साहब क्यों गैर हकीकी बात करें, क्यों गैर हकीकी बात करें? आपकी औरतों को मैंने ऐसी लाइवों पर भी देखा है जो मजहबी लाइव है ही नहीं। जो मेरी बात मेरी बात अगर वो आती हैं तो गलत है। पहले मेरी बात को समझिए और फिर जवाब दें। मैंने उनको ना तो मर्दों में आने को कहा और ना ही मैंने उनको कोई इनविटेशन भेजा कि फलां पार्टी। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रही हैं। मैंने ये कहा कि खवातीन को आपस में बातचीत करनी चाहिए और उनको अपनी डिबेट्स आपस में, किसी ने मर्दों का नाम नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि मेरे आने से पहले वो महव गुफ्तगू थे, उनकी डिबेट्स चल रही थी। हमारी तरफ से एक खातून थी, आपकी तरफ से 5-6 खवातीन थी, ठीक है, और उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं लेकर आया। लेकिन ये मेरी एक अपनी सोच है कि खवातीन को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बात करनी चाहिए, और वो मर्दों में बैठ के करती हैं, ये उसका अपना कॉन्फिडेंट है कि वो कितनी हैं कितनी नहीं है। और अगर वो नहीं बात करती तो कम से कम औरतों में उनको अपना मौक़िफ़ जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन वो सुनना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं। उनमें कादियानी खवातीन भी बहुत सारी ऐसी हैं जो सुनना चाहती हैं, लेकिन मर्दों का जो एंड होता है वो बहुत गाली गलोच के ऊपर होता है, ठीक है। और बहुत टाइम वो इतनी लूज गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि औरतें वहां पर नहीं रुकती। तो अगर औरतों का एक माहौल हो जाता है जहां पर उनको अपनी बात कहने का और दूसरों को की बात सुनने का मौका मिलता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। औरतें अपना अलग ग्रुप बनाएं जिसमें सिर्फ खवातीन हो, जैसे आपने फरमाया, और वो बिल्कुल ठीक बात है कि मर्दों की बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रॉड ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे शर्म वाले मर्द भी नहीं रुकते।
औरतें तो बड़ी दूर की बात है। जी बिल्कुल। और इसीलिए जमात अहमदिया की ये स्टैंडिंग है कि किसी भी तरीके से किसी भी औरत को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, सोशल मीडिया हो या फिज़िकल हो, कि वो मर्दों में तबलीग करें या बात करें या किसी भी बात का जवाब दे। औरतें औरतों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ये मैं आपको स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ जमात अहमदिया बता रहा हूँ फ्रॉम खिलाफत। बिल्कुल गलत है। अगर कोई और औरत मुझे तो हमारी आप बहुत नहीं बता जमील साहब मुझे अब्दुल्ला बताएं भाई एक कि सेकंड, बार एक बार सेकंड। डॉक्टर साहब एक ही कमेंट अब्दुल्ला कर रहे भाई थे कि आपकी खवातीन के पास इल्म नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है? जी बिल्कुल दुनिया गलत के कह रहे थे, 200 नहीं कहना मुल्कों चाहिए, में अब्दुल्ला भाई दुनिया नहीं के कहना 200 चाहिए। मुल्कों में होने का आपका चंदे आपके देखें भाई साहब, डॉक्टर सबसे साहब को बढ़ने वाली मैं, जमात डॉक्टर आपकी। साहब हम में से किसी ने भी डॉक्टर साहब के हाथ पे बैत नहीं की हुई, और डॉक्टर साहब मेरे जैसे आम बंदे हैं और हम में गलतियां कोताही हैं। जो डॉक्टर साहब ने अगर ऐसी बात की है तो गलत है, अच्छा, नहीं यहाँ पर ऐसा एक होना और चाहिए। चीज़ मैं कहना चाहूंगी। देखें, आप जब बात करते हैं तो अपनी जमात के हवाले से बात करते हैं, ठीक है? हमारी जमात ये नहीं करती, हम बड़े मुहज्जब हैं, हमें ये अलाउ नहीं है। जी लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लगा कर दिखाऊं जी कि यहाँ पर अगर किसी औरत को मतलब तजलील किया गया तो वो आपकी तरफ से किया गया। आज भी आपके मैसेजेस अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप फिर या तो ये कह दें कि हम कादियानी नहीं हैं, अब हम अहमदी नहीं हैं, या हमारा उस जमात के साथ ताल्लुक नहीं है जिनके आप गोल सामने रखते हैं, ठीक है ना? बात सुने, जिनकी आप तरबियत की बात करती हैं, बात राइट? सुने जी जी मोहतरमा। नहीं जी बम्बास्टक साहब, आप ऐसे बात और कर रहे हैं गल तो जैसे सुन हमारी लेना, मस्जिदों से ये और राजा हदायत जी गल आती है सुन कि लो, औरतें और जाएं राजा और तबलीग साहब करें। गल सुन लो नहीं, ना। गल नहीं सुन लो तो एक मिनट। कोई तबलीगी आपने जमात अच्छा को जी, ऐसे पेंट करते हैं पिक्चर अच्छा के जी राजा जैसे साहब दसो, कोई पता मैं नहीं आपकी ऊपर से 1 मिनट उतरे ਤੁਸੀਂ हो। ਨਾ ਚੁੱਪ ये इस ਕਰਿਓ, तरह ਤੁਸੀਂ बात नहीं ਕਾਬਲੇ हो ਇੱਜ਼ਤ सकती, ਹੋ, मुझे ਤੁਹਾਡੀ मेरे ਰਿਸਪੈक्ਟ बाप ਕਰਦੇ साहब ਹਾਂ, की ਇੱਜ਼ਤ बात ਕਰਦੇ का ਹਾਂ। जवाब देने ਅੱਛਾ दो। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ के दसा ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੱਸੋ। मैं बाबे बस ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ बम्बास्टक ਦੱਸੋ। और बम्बास्टक की गल का मैं जवाब दे रहा कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह ਤੁਸੀਂ करते ਇਹ ਦੱਸੋ, हमारी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ जमात बोल से ਰਹੇ हो, ऐसा ਉਹ होता है। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, और हमारी ਤੁਹਾਨੂੰ मस्जिद ਹੁਣ से कौन ਦੱਸਣਾ सी ਚਾਹੀਦਾ तबलीग ਕੀ की ਹੋਈ हदायत ਸੀ। दी जाती है मर्दों में? भाई अब बताओ क्या बदतमीजी हुई थी, ये मुझे यार बताओ। डॉक्टर की मैं बात जिसने आज गुफ्तगू डॉक्टर की सुनी है ना, आप उससे अभी सबसे 1 मिनट पूछ आप ले, मैं चुप आपको करें, क्या 2 बताऊं। मिनट सर। डॉक्टर के को वर्बल डायरिया हुआ था। ओ भाई चले दस से बात सही करने की दो, गल मेरे है बाप ना, को बात ये तो करने दो। दसो ना। जी, मैं दूसरी बात डॉक्टर में बात बीबी करूं अहमद साहब जिस डॉक्टर वक्त साहब एक बार मिनट बार कह फैसल रहे भाई, थे कि एक आप मिनट, भाग एक मिनट जाती हैं, फैसल ये साहब, होता है, वो होता है, ये एक अल्फाज मिनट, ठीक है? फैसल साहब एक मिनट, जी। एक मिनट, और जवेद अभी साहब एक और दसो। चीज मैं यहाँ पर मैं अभी जमात के हवाले से अभी अली भाई की उम्मे सिस्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही बहुत ज्यादा आ रही है। उम्मे सिस्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उम्मे सिस्टर, ये रहमत बाबा से पूछे अभी आपकी गैर मौजूदगी में आपके मुतल्लिक क्या इसने लैग बकवास की है और ओए इसको बस, क्या हाक जी ओ जी यार, एक मैं मिनट बात मैं भी कर बात करती हूँ, मैं इसी वजह से आई हूँ, मैं इसी कहने को वजह से आई तैयार हूँ। हूँ। देखिए, ऑलरेडी लड़ाई की है आपकी एक गैर सेकंड। सामने कह देता हूँ, अभी 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 एक मैंने मिनट, देखे मेरी की उम्मे मौजूदगी में साहब आपके मेरी मुतल्लिक बात क्या सुनिए क्या पहले, बोतान इस्तेमाल मेरी इस्तेमाल एक किया मिनट है? बात ओ सुनिए, यार बोतान मेरी कौन से मेरी लगा बात दिए सुनिए, भाई, मेरी सारे बात बंद सुनिए है। पहले, कह देता हूँ। प्लीज मुझे मेरी पहले बात सुन ले, फिर अपनी बात तो कीजिए। सही बोतान, मेरी बात सुन ले ये पहले, खुद आप लोगों मेरी के बात ऊपर सुन ले, ऐसे तोमते मैं लगा इधर के तो मेरी मौजूद बात हूँ, सुन ले बदनाम प्लीज, कर देते हैं। मैं प्लीज इधर मुझे मौजूद सिर्फ 1 हूँ। मिनट दे दे। जी 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 सिर्फ 1 मिनट दे दे मुझे। यहाँ पर जिस वक्त ये बात करते हैं कि जमात में ये चीज़ अलाउ नहीं, जमात हमारी हमें ये नहीं कहती, हम तो जब खातमुन नबीयीन का मानी जो हम करते हैं वो तो आप लोगों को आता ही नहीं है, ठीक है ना? खातमुन का जितना माना हमने खूबसूरत किया उसका तो यहाँ पर तस्वुर ही नहीं है, हम ये माना करते हैं। आज जफरुल्लाह शाह साहब जो हैं वो ब्रॉड पर थे, और ये एक उमर नाम का आदमी जो था, वो होगा मतलब क्या उसकी एज है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहा था जी मैं बच्चा हूँ, ठीक है? और वो जिस तरह के सवालात कर रहा था, और वो बार बार जिसे कहते हैं ना कि मस्खरियाँ करना, वो कुरान और हदीस की बात है। और आपको पता है कि शाह साहब जो हैं बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाली शख्सियत है वो, तो उनके साथ जिस वक्त वो बात कर रहा था तो कहने लगा मैं छोटा बच्चा हूँ ना, मुझे इल्म सिखाए ना मुझे, प्लीज़ मुझे इल्म सिखाए, मैं छोटा बच्चा हूँ। ठीक है, अगर तुम बच्चे हो तो यहाँ क्यों बैठे हो, जाके किसी स्कूल में दाखिला लो, किसी मॉन्टेसरी में पढ़ो जाकर, तो फिर आना। अब जिस वक्त उन्होंने सवालात किए, उनका जवाब दिया,
اس کے بعد جو انہوں نے ٹھٹھا اڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے اے جی کہہ رہے سی نبی زندہ ہوندے نے تے زندہ ہوندے نے، تو ایک اس میں سے بولا کہ نقل کفر نہ باشد، میں استغفار کر کے یہ الفاظ دہرا رہی ہوں کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی تو کہنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اچھا تو وہ تو جو ان کا اعلیٰ حضرت ہے وہ تو کہتا ہے جی بیویاں بھی آتی ہیں ان کے پاس قبروں میں، وہ تو بیویوں کو بھی بلاتے ہیں وہاں پر، اچھا پھر امہات بھی زندہ نہیں نہ دیا، تو پھر اس طرح جی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سے نا ان کو مطلب کھولیں اور وہاں سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب بات کرتے ہیں تو احمدی مسلمان، ہم نے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کیا، ہم تو عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے اگر یہ بات کرتا ہے نا تو خدا کی قسم اگر میں کینیڈا کی یہاں پر ان کے 15 لوگوں کا جو کچھ ان کے تماشا ہوتا ہے اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن میں خاموش ہوں، میرے پاس ہر چیز ریٹن پروف ہے، سمیع اللہ سے لے کر جس طرح تم لوگوں نے یہاں پر بینک رابری کی، جس طرح تم لوگوں نے یہاں پر جو ناصر چٹھا ہے تمہارا کینیڈا میں، ایک سیکنڈ میری بات سن لو، میری بات ختم نہیں ہوئی، اور رحمت بابا اوئے چپ کر رحمت بابا شروع کر لیا، بات سنے بات بکواس کیتی ہے انہوں داتن دے بولے آپ میں سسٹر بدتمیزی نہیں کرنی، کیا ہو گیا ہے؟ کون سی بدتمیزی ہو گئی ہے؟ کوئی بدتمیزی نہیں، چپ کریں چپ، ایک ثبوت دے نا، بات ایسے نہ کرے، ثبوت دے کے باری باری بات کر لیں، باری باری بات ملتے ہیں کریں، نا باری باری ثبوت، پہلے کبھی نہیں آپ کو کوئی ثبوت ملا؟ ناصر چٹھا جماعت احمدیہ کا یہ ام سسٹر کی بات پوری ہونے دیں علیم بھائی، ام سسٹر کی بات پوری کلیم صاحب ان کو میوٹ کریں، آپ نے پھر وہ شروع کر لیا کام، کلیم صاحب ان کو میوٹ کریں، میری بات سنیں، میں جو بات کلیم صاحب اس کو میوٹ کریں جمیل کو، ابھی آپ خود اپنی ساری ہسٹری بتا رہے ہیں، میری بات سنیں، امے باجی ایک کلیم صاحب اس کو سسٹر میوٹ آپ کریں، اس سے غیر موجودگی میں کے اوپر توڑے کیوں لگاتا تھا، یہ آپ کے متعلق گندی زبان غلہ فکرے کیوں یوز کرتا، پوچھیں سے زبان استعمال کی، میرے خیال میں مجھے سب کو نیچے اتارنا پڑے گا، یہ بمباسٹک گالیاں دے رہا ہے، یہ جمیل گالیاں دے رہا ہے، میری اتنا کچھ بھی شخص کرتے لیکن میری براڈ پر آیا، میں نے ایک لفظ ان شخص کو دہرایا، یعنی پھر بھی اس سے کوئی میں نے بڑی اچھی سی بات کی ان کے ساتھ، آپ اپنی پرسنل باتیں کیوں سن بھی دیں میری، آپ سے کس نے پوچھا سمیع اللہ کے متعلق اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ میری بات نہیں تو جب جمیل صاحب آپ آگے بکواس کرتے ہیں تو پھر آگے سے جواب تو ملے گا، جمیل صاحب جب آپ بکواس کرتے ہیں آگے تو جواب تو ملے گا، تم نے عزت اتار دی ہے، اس کی اتنی جرت تھی ام رباب کے خلاف پوری جماعت تمہاری کھڑی تھی، لیکن ام رباب کی طرف میری گال سنو، تمہاری انگلیاں کاٹ کے رکھتے تھی وہاں پر، ام رباب اس گورنمنٹ نے تم لوگوں کے اپنے خامن سے آپ تم رونا لوگوں کو بینک رابری سے نکالا، امے باجی تسی آپ نے 4 بچے اس کے پیدا کیے ہیں، اس چیز میں آپ ایک سیکنڈ، اور پھر آپ لوگ کو اسی بندے کو پتا ہوتا ہے، ام رباب صاحب آپ برات چھوڑ دیں، ان لوگوں نے کسی طرح بدتمیزی کر رہی ہیں، ان کو دکھانے دیں، مرزیت کی تبلیغ کرنے دیں، علیم صاحب چپ کرائیں نا، آپ بس باری باری کر لیں، اور اس کام میں بندہ شامل کریں ان کا، اس کام کی باتیں کرتے ہیں، تین خسرے قادیانی ایک مسلمان عورت کے جواب دے رہی ہیں، 3 خسرے قادیانی، شکایت آئی ہے، بھائی تو چیک کرنے ہیں، رپورٹ آ گئی ہے، چیک کرنے ہیں، علیم بھائی یہ فیئر نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، بات کر لیں، جی ام صاحب آپ جائیں، ان کو مرزیت کی تبلیغ کرنے دیں، بمباسٹک بھی آیا تھا، یہی کچھ ہے مرزیت میں، ام سسٹر اس کے لیے بد دعا کرنا، اس کے لیے بد دعا کرنا، جو جملے آپ کے لیے بول رہا تھا نا، کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے بولے، اس کی جماعت کا ہی، آپ اس کے لیے بد دعا کیجیے گا، رکے بد دعا میری ان کی پوری جماعت کے لیے بد دعا ہے، میری پوری جماعت کے لیے بد دعا ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں، میں تب سے بول رہا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں ساتھ میں،
اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں سب کو اتارتا ہوں. اکیلے کے لیے بات کرنی ہے تو وہ حاضر ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. ام بہن جیسے آپ چاہتی ہیں, میں یہ نے لوگ تو بس سارے سلیم بول بھائی رہے ہیں. کو سوال کرنا تھا. ام سسٹر آپ پوچھے اس بے باقی شرم میں سے اتار آپ کے دیتا ہوں, اوپر میں تومتے کیوں لگا رہا تھا؟ باقی لوگوں کو ہم اتار دیتے ہیں, باقیوں کو ہم اتار رہے ہیں. 1 to 1 بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلے اور مجھے آرام سے باری باری بات کر لیں آپ, کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ام بہن آپ بولیں. بہن اپنی نکاح کے کرے گل, میں تے کھلوتا ہوں 1 on 1 کرے کروا بات. ام صاحبہ میں نے کہا ہے, پیر اسکانی صاحب کو اعتراض تھا جی ڈاکٹر صاحب نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہے کہ ام رباب صاحبہ خود مردوں کے اکھاڑے میں اتر کے بات کرتی ہیں. میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ خود مردوں میں آتی ہے. ابھی اس وقت آپ نہیں اتر کے آئی ہوئی اکھاڑے میں اور بات نہیں کر رہی, اس میں جھوٹ کیا ہے جی؟ جی اس اب میں کیا غلط بات ہے, چلیں آپ خود ہی بتائیں. اب دیکھیں باری یہاں باری بس باری باری کر ایک لیں, سیکنڈ باری باری کر لیں, میرے بس ایک باری منٹ. باری. یہاں سب سے پہلی بات جو ہے کہ ایک تو میں نے ہمیشہ ساری زندگی بڑی انڈیپینڈنٹ رہی اور میں نے انڈیپینڈنٹ ہی کام کیا, نمبر 1. نمبر 2, جب یہی پہلی دفعہ, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. دوسری دفعہ یہ تھا کہ میں جب نادر سے کی براڈ پر آئی, پہلی دفعہ مجھے نہیں پتا تھا, میں کبھی نہیں آئی تھی. وہاں پر جو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی تھی, وہ ٹائم تھا جو میں پہلی دفعہ مطلب آئی. ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی عورت تو ہوتی نہیں تھی, لیکن جہاں پر مرد جو تھے وہ دین کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے, اسلام کے اوپر بات کرتے تھے, تو میں اپنا فرض سمجھتی تھی کہ مجھے وہاں پر بات کرنی چاہیے. میں کبھی کسی مرد کے ساتھ بات کرنے نہیں آئی, کبھی میری کوئی ذاتی گفتگو کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوئی. میں یہاں پر براڈ کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک شخص یہاں پر ایک میسج لگا دے جہاں میری ذات کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ بات ہوتی ہو, یا میری اسلام سے ہٹ کر کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے, تو میں ذمہ دار. اب جس وقت میں آپ کے پاس آئی ہوں تو وہاں پر خواتین تھیں, اور خواتین سے بات کرنے کے لیے جب میں آئی تو آپ کا مرد وہاں پر آیا. ٹھیک ہے, اب اگر بعض ٹائم مرد موجود نہیں ہوتے, بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مردوں کو میوٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بلاک کیا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچ پاتے. تو پھر جس وقت اگر کسی کا گھر جل رہا ہے, کسی کا دین جل رہا ہے, کسی کے دین کے اوپر الزامات ہو رہے ہیں, جہاں پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے دین کے اوپر, تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ میری عزت کوئی عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے. یہاں پر نہ تو میں کسی مرد کے ساتھ, میرا خدا شاہد ہے, میں آج پوری براڈ کے سامنے 92 سے زیادہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کوئی ایک شخص پوری لائیو میں, پورے کینیڈا میں میری فیملی کے بارے میں یا میری ذات کے بارے میں ایک بندہ آ کر کہہ دے کہ ام رباب نے یہ میسج کیا جو ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں آپ کو. میں اگر آتی ہوں تو میں خدا شاہد ہے میرا کہ میں اپنے دین کے لیے آتی ہوں. اور میں خواجہ کے ساتھ آپ کی دین کے متعلق بات ہو رہی تھی 2 گھنٹے کی لائیو فون کے اوپر, میں سن رہا تھا. میں اب بتا رہی ہوں میری خواجہ کے ساتھ بتائیں بات ہوئی. خواجہ کے ساتھ جو آپ کی بات ہوئی تھی کہ آپ کے بال بڑے لمبے ہیں جی, اور آپ بڑی حسین ہیں, وہ کیا باتیں تھی, دین کی تھی؟ جی اب یہ بات سن لیں. جی خواجہ فرمائیے. نے مجھے کال کی اور اس نے وہ کال جو تھی وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر لگائی تھی. خواجہ کو میں نے ایز اے بیٹا کہتی تھی, حالانکہ اس کی عمر جتنی ہے مجھے اس چیز سے غرض نہیں تھی, مجھے اپنے رتبے کے غرض تھی کہ میں اس کے ساتھ کس طرح ہوں. میں اس کو پڑھاتی تھی, میں اس کو سکھاتی تھی, میں نے اس کو گائیڈ کیا, میری اس کی والدہ کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب جس وقت اس نے کچھ چیزیں سب لوگوں کے ساتھ مل کر کی تو اس نے مجھے بلایا, اس نے مجھے کہا کہ ام رباب آپ مطلب ابھی بھی بہت ینگ دکھتی ہیں, بڑی خوبصورت لگتی ہیں. وہ اس طرح سے تھا کہ اس نے مجھے ویڈیو کال, ایک منٹ میری بات سن لیں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, ایک منٹ. اس کو میں بیٹا کہتی ہوں, آج پوری دنیا گواہ, وہ بھی ثابت کرے گا کہ مجھے آج تک میں نے اس کے ساتھ بیٹے کے علاوہ کبھی کہہ کر بات نہیں کی, میں نے بیٹے کے علاوہ. ٹھیک ہے. اب جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو کہتے کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ کے بال اتنے. اس نے مجھے ویڈیو کال کی تھی, میں کچن میں کام کر رہی تھی, اور اس نے جب ویڈیو کال کی میں نے اٹینڈ کی تو مطلب اس نے کہا کہ آپ نے یہ ایکسٹینشن لگوائی ہوئی ہیں. میں نے کہا نہیں, 1.5 سال سے میں نے بال کٹوانا نا بالکل بند کر دیے. تو کہتے کہ آپ کے بال تو بہت ہی لمبے ہیں, بڑے خوبصورت بال ہیں آپ کے. تو میں نے کہا کہ ہاں, مجھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا اچھا لگتا ہے. کہتے آپ اپنی عمر سے بہت کم لگتی ہیں, مطلب اس طرح لگتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, وہ اس طرح سے مجھ سے سوال کر رہا تھا. مجھے میرے اس کے اوپر نا میسیجز آ گئے, نیڈو کے میسیجز آئے, اس میں آفرین کے میسیجز آئے, اس کے بعد ڈاکٹر ایبسلوٹلی کے تقریباً کوئی 1 2 ام رباب صاحبہ اس نے اوپن کی ہوئی ہے, اس نے براڈ لگا.
जब उसके 2 बातों के ऊपर फिर जो था मुझे पता चल गया कि ये कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो जवाब दे रहा था, जो सवाल कर रहा था, वहां पर मुझे पता चल गया कि वहां पर शाहिद बैठा है, वहां पर सकलैन बैठा हुआ है और इसने ब्रॉड के ऊपर ये सारा कुछ सुनवा रहा है और ये मुझे ये शो कर रहा है। जब मुझे ये अपना नीडो जो है शार्प शूटर और इन सब ने मैसेजेस, पहली बात के ऊपर मेरे पर मैसेजेस आ गए। ये वजह थी मुझे उसके साथ गुफ्तगू करने की, ताकि मैं इसको इसकी औकात बता दूं और मैं उसको बताऊं कि तुमने जो हरकत की है, तुम ये ना समझना कि मुझे इसका जवाब, वो मेरा कॉन्फिडेंस था। मैं जो भी हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा कनाडा, ठीक है, पूरा कनाडा इस चीज का गवाह है कि मैंने कभी किसी मर्द के साथ एक चाय की प्याली पीना गवारा नहीं की। पूरा मर्द इस चीज गवाह हैं, आप लोगों के लोग, जब मेरे पीछे कि ये अकेली औरत है और हम इसके साथ पता नहीं क्या मतलब कर लेंगे, जाके पूछो, मेरी गली के मेरे दरवाजे के आगे से नहीं गुजर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपनी हिफाजत का, अपनी फैमिली की हिफाजत का, अल्लाह ताला ने इतना मुझे हौसला दिया। मेरे पीछे बड़े कुत्ते बिल्ले बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मुझे कभी परवाह नहीं हुई। मुझे अपने आप का खुद पता है, मेरी वीडियोस लीक की गई, मेरी मतलब, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं बात कर रही, राइट। तो आप मेरी ब्रॉड के ऊपर आए मिस्टर बम्बास्टिक, मैंने आपको इज्जत दी, मैंने आपको एक लफ्ज नहीं जतलाया क्योंकि आप मेरे घर पर आए थे, ठीक है। और मैंने आपके साथ कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी फैमिली के बारे में ना कभी मैंने जानने की कोशिश की, ना मुझे ज़रूरत है। और मैंने उस दिन भी आपसे ये एक बात कही कि जब आप जमात की ये बात करते हैं ना कि हमारी जमात अलाउ ये नहीं करती, लेकिन आप तो सब कुछ वो करें। ये बात मेरी है कि जो कुछ मैंने ब्रॉड पर कादियानियों को देखा, मैंने जो पाकिस्तान में कादियानी देखे, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली के, मैंने उनके कब्रिस्तान से लेकर, मैंने उनको जितना, मुझे यकीन नहीं आता कि आप लोग इस तरह के हो सकते हो। मैंने उनको मुहज़्ज़ब पाया, बेशक उनके हमारे अकीदे फर्क थे, लेकिन मैंने यही चीज जो थी उधर मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में, जो कुछ मैं यहां पर देख रही हूँ। तो मेरी तस्वीरें लगाई गई, मुझे गालियां निकाली गई। कौन सी कादियानी की औरत है जो मिल्टन में बैठी है या मिसिसागा में बैठी है या ब्रैम्पटन में बैठी है जिसको मैं नहीं जानती, या उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। लेकिन आज तक कभी किसी कादियानी खातून की मैंने तस्वीर नहीं लगाई, आज तक मैंने किसी का फोन नंबर लीक आउट नहीं किया, क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरी वैल्यूज है, ठीक है। तो आप जिस जगह पर बैठते हैं, आपको कोई अकीदे का इख्तिलाफ है, करें मेरे साथ बात, लेकिन अगर आप वैसे मुझे किस तरह वैसे जाते हैं, बड़े कादियानियों के भी आते हैं, कहीं आज तक उम्र रुबाब में किसी को जवाब दिया हो। तो ये बात आप, ये नहीं है कि आप किसी की बात को, कि अगर कोई अपने दीन के लिए निकला है तो आप उसको जो मर्जी कहना शुरू कर दें। हाँ, अगर मैं मर्दों में बैठ के कोई ऐसी गपशप कर रही हूँ तो आप जरूर बात करें मेरे बारे में, अगर मैं कोई दीन के हट के बात कर रही हूँ तो आप जरूर करें, लेकिन अगर आप इस तरह की बात करें तो वो गलत है, वो गलत है। मेरी आप लोगों के साथ कितना इख्तलाफ है, ठीक है। कभी मैंने शेरनी के बारे में बात की, कभी मैंने मिसिर राशिद के बारे में बात की, कभी मैंने सुबह सवेरा के बात की। जब वो मेरे पास आएंगे कभी उनको जतलाई ये बात। आप मेरे हौसले को भी तो देखें कि 8 माह से आप लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया, आप लोगों ने 10 सालों में कनाडा में मेरे साथ क्या किया। लेकिन उमर रुबाब ने तो आज तक आप लोगों की औरतों को नहीं कहा, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों के लिए हिदायत की दुआ की है। मैं अगर पैगाम देती हूँ तो अल्लाह का पैगाम देती हूँ, मैं अगर आपको कोई बात कहती हूँ तो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बात करती हूँ। मैंने कभी आपकी फैमिली को टारगेट नहीं किया, आपको कभी टारगेट नहीं किया, आपकी जात के ऊपर बात नहीं की। अगर मैं ब्रॉड लगाती हूँ आप लोगों के खिलाफ, जिस तरह कि आज नादिर की ब्रॉड के ऊपर ये सब कुछ हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब मैंने ये बात कही कि मिर्जा साहब ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨੇ। तो तुसी जो इन्हें कब्र जिन्होंने उत्थे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो उसने उन नबी को तो कब्रें खोदने की जरूरत नहीं है। तो जिनकी जरूरत है, जो कंट्रोवर्सी है, उसकी कब्र क्यों नहीं खोलते आप? खोल लें, अगर जिंदा निकल है मिर्जा साहब तो मान लें कि हम के मिर्जा साहब सच्चे नबी, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर बम्बास्टिक बहुत कर दी आपने, जहां बैठते हैं मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। आपकी आवाज नहीं आ रही मिस्टर बम्बास्टिक, माइक ठीक करें अपना। उमेर बाप साहब, दूसरे की बात सुनने का हौसला मैं रखें। सिर्फ आपसे ये कहती हूँ, मेरी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, और मेरी भी आपके साथ जाती दुश्मनी नहीं है। मैं भी आपको नहीं जानता जिस तरह आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती। बात सुने जी, आपके भाइयों को इतराज है कि उम्मे बाजी की तौहीन हो गई है। और मेरे भाई,
آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ عورت ہیں جو مرد میں اکھاڑے میں اتر کے بات کرتی ہیں، اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی توہین کی بات ہے؟ آپ ابھی بھی مردوں کے کھاڑے میں آئی ہوئی ہیں، آپ کے بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ جہاں تک پرائیویٹ بات میں کرتی ہے، کھاڑے میں نہیں آتی نا، یہ دیکھیں ایک کھاڑا جو ہے وہ ایک کیسی جگہ جہاں پر کشتیاں ہوتی ہیں، جہاں پر اس طرح ہوتی، میں ایسی جگہ پر نہیں آتی، میں بات اس جگہ پر آتی ہوں جہاں پر یہ یا تو مثال کوئی ہے، مکالمہ میٹافور ہوگا۔ ہے، میٹافور ہے، اور ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ نہیں، مباحثہ ہو رہا میٹافوریم ہو۔ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، کھاڑا کا آپ کسی جگہ پر بھی پوچھ لیں، آپ کھاڑا اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی اردو اتنی اچھی ہے، یہ میٹافور ہے نہیں، کہ جہاں بھی میٹافوریکلی مقابلہ استعمال ہو رہا کرتے ہیں ہو اس کو۔ جی اس کو کہا اکھاڑے کا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں مقابلے کی جگہ، ہاں، اور کوئی بھی کہتے ہیں جگہ نا ہو، یہ اس میں اکھاڑا لازمی نہیں میٹافوریکلی ہے کہ استعمال آپ کر رہی ریسلنگ ہے۔ کر رہی ہیں۔ میٹافورکلی آپ اس وقت یوز کریں کہ میری اگر کسی جگہ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کہیں کہ ڈیبیٹ میں اگر میں آتی ہوں ہم تو اس ڈیبیٹ میں انگریزی آپ ہے، کھاڑے وہ میں تو تو نہیں اردو میں اترنا کیا کہیں گے، کہیں گے جی؟ اردو میں کیا کہیں گے ڈیبیٹ کو؟ ڈیبیٹ ہی کہیں گے، تقریر نہیں، کہہ دیں گے، کیوں ڈیبیٹ؟ دیٹ از مکالمہ انگلش کہہ دیں گے، ورڈ، دیٹ از مکالمہ کہہ انگلش دیں گے، اور ورڈ کیا کہہ ڈیبیٹ دیں ہے۔ گے۔ ابھی یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو گھوڑا بنا دیا ہے، جانور کہہ دیا۔ دیکھیں کل یہ آپ کا اکثر اس قسم کے کل ایک میٹافور شخص یوز آپ کا ہوتے آیا، ہیں۔ میری بات دوسری سنیں بات سن لیں، ابھی ایک آپ نے کافی لمبی سیکنڈ، تقریر کی ہے، ابھی سن لیں جی محترمہ، بات سنیں۔ جی آپ نے کافی لمبی بات سنیں، آپ نے کہا کہ جی آپ صرف دین کی خاطر اترتی ہیں نیچے، میں جی نے آپ کو مثال دے دی۔ ابھی آپ نے اس بندے کو اپنے بال دکھائے ہیں کیمرے کے اوپر، آپ مجھے بتائیں وہ وہ آپ کا کیمرہ آن تھا، نامحرم میں ہے کہ کچن میں نہیں؟ کام وہ کر رہی تھی، نامحرم میں نے ہے نا؟ بال نہیں دکھائے اپنے، مجھے اگر ہو تو میری ویڈیوز دیکھیں، میں اپنی ویڈیوز لگائی ہوں، اس میری نے پوری جا کیسے کر کہا کہ دیکھیں، آپ کبھی کے بالوں میں پہ نے کبھی نہیں ایکسٹینشن دکھائے۔ لگی نو، ہوئی ہے؟ اس نے میری کیسے کہا بات سنیں، میں آپ کو ایک ایکسٹینشن بات ہے؟ بتاؤں کہ ایکسٹینشن ہے بالوں پہ؟ مجھے پورا کینیڈا اس چیز او کی میرے، گواہی دے گا کہ نہ ام رباب کی بیٹیوں کو کبھی کسی نے دیکھا، نہ ام رباب کو کبھی دیکھا۔ آپ بس اپنے تک ہی رہے نا، ابھی بات سنیں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس نے، میں کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے میرے بال دیکھ کے اس نے کہا آپ ایکسٹینشن لگاتی ہیں اپنے بالوں کو؟ جی، تو میں نے کہا تو وہ کیسے اس کو پتا چلا کہ بالوں پہ میں نے ایکسٹینشن؟ یہی آپ کو بتایا کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے ویڈیو کال کی ہے۔ جب اچھا، میں نے آن کیا تو ہاں میں جی۔ اس کو بیٹا کہہ کے بلاتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں تھی، سب سے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میری ماں جو ہے اگر ہو نا، اور کوئی لڑکا اس کے ساتھ اس طرح کی بات پڑے، تو میری والدہ جو ہے نا اس کی گردن دبا دے گی اور اس کے نہیں، ساتھ بات ہی اس نہیں نے کرے مجھ سے گی۔ کوئی غلط بات نہیں کی، نہیں، اس سے بات مجھے سنیں، کہا وہ کہ اس کو آپ نے، کیا، میری ایک بات غیر سنیں کہ کہہ رہا بال اس نے لمبے پوچھ ہونا لیا یا تو کہ چھوٹے جی آپ ہونا بڑی میں نہیں حسین سمجھتی لگتی یہ کوئی ہیں۔ ایسی بات ہے۔ نہیں، کوئی غیر مرد جو ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، تقریباً 35 سال کا ہے، وہ جی، گرون اپ مین ہے، وہ کسی عورت کو کہ جی آپ اتنی حسین کیوں لگتی ہیں، کیا کھاتی میری ہیں بات آپ، کیا سنیں، وہ وجہ ہے؟ اس نے مجھے میاں اس ادریس وقت تو کہا، بوڑھے میری ہو بات گئے ہیں، سنیں، آپ کے اس حامد نے کو یہ کہتے ہیں باتیں میاں مجھے ادریس تو بڑے اس بوڑھے وقت ہو گئے ہیں۔ کہیں، میری آپ بات نے سنیں، فرمایا کہ میری میں بات زنا سن لیں، سے ایک بچتی ہوں جی۔ منٹ میری بات سن لیں۔ اس نے یہ باتیں مجھے اس وقت کہی ہیں جب وہ براڈ پر میرے ساتھ کال ملا کے سنا رہا تھا۔ مجھے یہاں پر آپ تمام جن لوگوں کے میں نام لے رہی ہوں، آپ ان کو بلا لیں۔ کیا ابھی میرا خیال ہے کہ میری اس نے السلام علیکم ہوئی نہیں تو مجھے نیڈو جو شارپ شوٹر، اس کا میسج، اس کے بعد آفرین، علی شیر گجر، اس کے علاوہ جو ہے اپنا ہیزی، اس کے بعد سیفی، اس کے بعد پرنسس، تقریباً کوئی میرا خیال 15 سے 20 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جی یہ اس طرح کر، اور ایبسلوٹلی ناٹ، ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب ان کو بلا لیں، کیا انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا؟ اس وقت جب مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بندہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے، میں پھر اس کو اسی طرح سے جواب دے رہی تھی کہ اس کا پتا چلے کہ یہ بندے کی اوقات کیا ہے، اور میں اس کو یہ شو کر رہی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی میری کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو میری کوئی ریکارڈنگ سناتا، جس طرح ان کو عادت تھی ریکارڈنگ کرنے کی۔ میری ریکارڈنگ کیا کی؟ میری ریکارڈنگ لی کی، کوئی ایسی بات کی جو میں نے خواجہ صاحب سے کی ہو یا کسی اور آدمی سے کی ہو؟ بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، مائک ٹھیک کریں، مائک آپ کا خراب ہے، مائک آپ کا بہت خراب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ کیا ڈیل کر بات رہا ہے، یہ ہے اور کہ مجھے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، بات آپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ کیا اس طرح کی گفتگو ایک عورت کو
नामहरम मर्द के साथ करनी मैं गुफ्तगू चाहिए। नहीं कर रही थी, मैं जिस तरह से वो क्वेश्चन कर रहा था पब्लिक लेके, तो मैं एक्सपोज कर रही थी, मैं उसको ये शो नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे तमाम लोगों ने 20 से 22 लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि आप ख्वाजा इस तरह औरत कर रहे हैं। हैं, आप औरत हैं, आप उसको नहीं एक्सपोज कर रही थी, आप खुद एक्सपोज हुई हैं। ये जी गलत मुझे बात है। मेरी बात सुने, मैंने आज तक अगर एक्सपोज होना हो तो मैं अपनी वीडियोस लगाऊं, अपने बाल भी खोलूं, मेरे पास एक से एक कपड़ा होता है, मैं हर रोज अपनी वीडियोस लगाई हूं, मुझे कोई उसके सामने आकर एक्सपोज करने की जरूरत नहीं थी। मेरे अगर पास तो अच्छा आप सेल ये है, फरमा मेरे रही पास हैं, अच्छा घर है, मेरे अगर पास आप अच्छे ये कपड़े कह हैं। रही हैं, अगर आप ये मोहतरमा कह रही हैं कि आप सिर्फ दीन की खातिर सिर्फ मर्दों में आती हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो मफरूजा या हाइपोथेसिस इसका गलत हो आगे है, गया। ये देख ले, ये ये बता रहे हैं कि डीडो ने मुझे मैसेज किया, ये वो देखे वो बता रहे हैं कि मेरे बाप को पता हाइपोथेसिस था। गलत हो गया, यहाँ पे ये हाइपोथेसिस गलत हो गया कि आप सिर्फ मर्दों की लाइव में दीन की खातिर सिर्फ जंप मैं करते सिर्फ हैं। दीन की खातिर आती हूँ। नहीं तो और ना, ख्वाजा साहब आपके साथ दीन की बात नहीं मेरी कर बात सुने, ख्वाजा साहब जो थे उन्होंने मुझे कॉल की, पर्सनल कॉल, जिसको वो पब्लिक कर रहे थे। पब्लिक करते हुए उन्होंने मेरे साथ एक जो वो कहते हैं ना कि बड़बूंजी बात कर रहे थे, तो मैं उसको उसी तरह डील कर रही थी। ठीक है, उस डीलिंग में उसने क्या किया कि मुझे तो अभी शार्प शूटर एक गवाह आ गया, बाकी और भी आ जाते हैं। उन्होंने मुझे जिस वक्त ये बात कही कि भाई आप तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आपके बाल भी बहुत लंबे हैं, आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छी एक्सरसाइज करती हूँ। या मैंने कहा हो और या मैं मैंने ज़िना से किसी बचती हूँ, और मैं ज़िना से बचती हूँ, आपने ये भी फरमाया था मैं ज़िना से बचती हूँ। मैंने ज़िना कहा से था कि मैं हर बुरे काम से बचती हूँ। नहीं, आपने ज़िना का लफ्ज लिया था, मैं सुन रहा था, मैं ज़िना से मैंने बचती कहा था कि मैं हर बुरे काम से बचती हूँ। उसने कहा कि क्या राज है? मैंने कहा कि मैं हमेशा अपने आप को, अपने प्रिंसिपल, अपनी वैल्यूज का ख्याल रखती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, और महदूद मेरी जो है वो और फिर उसके लोगों के अलावा साथ मिलनी आपने थी, और गलत चीजों से मैं बहुत बचती उसके हूँ। बाद आपने सकलैन की माँ की बात की कि वो हीरा मंडी की कंजरी थी, एक जी फाहिशा औरत है। बिल्कुल, मैंने जी सकलैन की हाँ वालदा के बारे में बताया हाँ कि जी ये जी वो लोग हैं जो जी जी आज के मेरे दुश्मन नहीं हैं। हाँ ये एक खास तबका जो लाहौर में है, ये उसकी पैदावार है। उनकी माँ का नाम मुख्तारी बेगम था, बाद में उसका नाम रुबीना रखा गया, और इसकी एक बहन जो है उसने आर्मी ऑफिसर से शादी की, उसका नाम नूरी है। वहाँ पर बाजार में उसका नाम नूरी था, लेकिन उसका नाम रुबैका है। और इस तरह एक उनकी बहन अमेरिका में है जिसका नाम जो है कौकब है, और उसने एक शाहिद नाम का एक माफिया है कराची का, बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसके साथ उसने शादी की, तीसरी शादी है उसकी। तो ये पूरा ग्रुप आज का नहीं। और सकलैन का बड़ा भाई सप्तैन, जी जिसने इन कादियानियों के साथ मिलके बहुत साजिशें की मेरे खिलाफ, तो मैंने कहा वो कुत्ते की मौत मरा था। तो इसमें बेशक बेशक मैंने बिल्कुल सही। कहा, हाँ जी, तो तो यही आप बातें हुई अगर थी। मेरी ये बात गलत है तो आज भी वो बाजार भी वहीं पर है, हाँ पटवारी जी की फैमिली भी वहां पर है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ ये सारी सच्ची बातें आप करती हैं। अभी अगर इन तमाम बातों की चले अभी ये बताएं, रुके रुके, अब मैं ये बताएं ठहरो गलत बात आपने की है ठहर बीच यार, में। हलीम हलीम एक मिनट मेरे भरा। मोहतरमा उम्मे रबाब साहिबा, अगर ये आपकी सारी बहादुरी और आउटस्पोकन एटीट्यूड को देख के अगर मैं कहूँ कि उम्मे रबाब साहिबा जो हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, एंड शी इज़ नॉट शाई एट ऑल टू टॉक टू द men, and she can carry out any conversation with any man without any hesitation, तो ये क्या आपकी कोई बेइज्जती It is हो? totally wrong because, like I think before 2 and 3 days ago, and there's someone is to talk on the Ramadan, and मेरा ख्याल वो बनी इसराइल की ब्रॉड थी, बनी किसकी थी वो, मनी की, उसकी इब्राहिम नाम की जो है ब्रॉड, ठीक है। वहां पर जिस वक्त बात उससे आगे शुरू हुई, तो मैंने कहा कि इससे आगे मैं बात नहीं कर सकती, इस पे या तो जफरुल्लाह शाह से आप डिस्कस कर लें, और या किसी और को बुला लें, इसके आगे मैं बात नहीं क्या आप मर्दों के साथ कॉन्फिडेंस से बात नहीं करती जैसे अभी मैं मेरे साथ कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, हाँ, लेकिन तो मैंने मेरी यही कहा, values है, मैं मैंने किस ये तरह अंग्रेजी बात में कर बोला है, यही मैंने कहा कि क्या मैं गलत हूँ अगर मैं कहूँ कि जो उम्मे रबाब साहिबा हैं वो बड़ी दलेर औरत हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंट देखिए है, मेरी बात सुने, और मेरी उनको बात सुने, हेसिटेशन नहीं है, बोम्बास्टिक, उनको मेरी बात हेसिटेशन सुने, नहीं है। देखिए जी मेरी बात सुने। जिस वक्त जकरिया साहब तशरीफ लाई है, ठीक है, आपको पता है कि अगर कौली बाची कोई आयत नहीं बोल रही थी या कुछ ऐसा, मैंने उनको किसी जगह पर भी शर्मिंदा नहीं होने दिया।
حالانکہ ہمارا کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو جب آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں, او جی آپ لوگوں نے تو یہ نہیں کیا, آپ نے تو بیان ہی نہیں کیا, آپ کو تو آیا ہی نہیں, آپ نے تو فاہم ہی نہیں آپ کو. لیکن میں نے ایک دفعہ یہ بات نہیں کی. زکریا صاحب نے جب یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ زکریا صاحب ہم اپنا ایک بندہ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں, آپ ضرور موجود رہیں, کیونکہ ہمارے بندوں کو وہ نہیں لے رہے تو وہ کہتے کہ یہ پھر آپ کا کیوں ہے یہاں پر, یا پھر ہمیں بھی لے تو ہمارا بھی ایک بندہ لے لیں, آپ کا بھی ہو جائے, کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے. انہوں نے جس طرح ان کو ہیلپ کرنی چاہیے, میں نے کسی جگہ پر بھی ان کو شرمندہ نہیں کیا, لیکن مجھے جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے مجھے اتارا گیا, حالانکہ میں نے وہاں پر غلط کیا, بہت برا کیا. اچھا یہ بتائیں ام رباب صاحبہ, یہ جو سکلین ہے اس کی آپ کے کیسے واقفیت ہوئی اس کی والدہ کے ساتھ؟ سکلین جو ہے, سکلین کی والدہ اور یہ 3 بھائی ہیں, اس کی بہن کوئی نہیں ہے, اور یہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر رہتے تھے اور میں ماڈل ٹاؤن این ایکسٹینشن میں رہتی تھی. وہ نصیر آباد سے آگے, نصیر آباد کے پاس؟ نصیر آباد نہیں, نصیر آباد دوسری طرف ہے, یہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ جہاں پر راجہ صاحب اور وہ دکان. بالکل بالکل, ہم بھی اے بلاک کے رہنے والے ہیں ماڈل ٹاؤن میں. اچھا اچھا اچھا, تو میں ایچ بلاک کی ہوں جہاں پر ہے نا اپنا نواز شریف کا گھر, اس سے تھوڑا سا آگے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, دھلے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے جی جی بالکل. جی, تو سہیل بٹ کا اور ہم لوگوں کا گھر اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, تو سکلین ادھر رہتا تھا؟ سکلین جو تھا ان کا تھوڑا سا مطلب آگے گھر تھا, لنک روڈ والی جو سائڈ ہے وہاں پر. اور سکلین کی جو والدہ تھی, یہ 5-6 بہنیں, اور یہ مطلب وہ جو خاص بازار ہوتا ہے وہاں پر تھیں گے, ہیرا منڈی جو ہے, آفیسر سے شادی کی اس طرح کر کے. پھر ان کی جو مطلب اس وقت یہ کافی بڑی ایج کی تھی, ان کے بچے میری عمر کے تھے, یعنی سکلین کا جو بھابھی تھی نا, سکلین کی جو بیوی توصیف, وہ تقریباً میرے سے 4-5 سال بڑی ہوگی جب میری شادی. اس وقت میں بڑی 17-18 سال کی تھی میں. تو اس وقت ان کا ایک وہاں پر تھا صفدر ٹینٹو والا, اور عامر بوڑا, یہ 18G ماڈل ٹاؤن میں تھے یہ پورا. کیونکہ میں شروع سے کافی بور تھی, ڈرائیو کرتی تھی, اور مطلب جیسے ہوتے ہیں نا کہ بیڈمنٹن کی بہت کھلاڑی تھی اور آؤٹ سپوکن تھی, مطلب ایسی تھی میں. اب ان کا پورا جو گروپ تھا انہوں نے مطلب یہ کیا کہ اس کو ہم اپنے ہاتھ سے چھڑا لیں, اس لڑکی کو, رائٹ. اچھا, اب انہوں نے جب اس طرح سے کرنا شروع کیا تو, لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان چیزوں سے, یہ میں آن دا فلور کہہ رہی ہوں. اور یہاں پر پورا مطلب جتنے میرے جاننے والے لوگ وہ کہیں گے کہ واقعی میں وہ میرے پہ الزام تراشی کر سکتے ہیں دور رہ کر, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی اس کے پاس بیٹھے ہیں یا ہمارا کوئی تعلق ایسا کبھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. پوری میری بہت, کیونکہ میرے والد ایک بڑے عزت دار اور ایک بڑے نامور شخصیت کے ہے, فوجی تھے, لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا بہت مطلب تھا, اور قرآن کی بڑی اچھی تعلیم دینی اور خدمت میں, اور مطلب چاچا جی کے نام سے مشہور تھے, ٹاؤن شپ ماڈل ٹاؤن, اور مطلب لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے میرے والد صاحب کو. اب وہاں پر جو صفدر, جو وہاں کے خاص لوگ تھے, اس میں سہیل ضیاء بٹ شامل تھا, اس میں عامر بوڑا, یہ گوشا اور یہ وہ, ان میں یہ 2 گروپ بن گئے, ایک پیپلز پارٹی کا اور ایک نواز شریف کا, رائٹ. اب میری فرینڈز ہوتی, میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جاتی پڑھنے کے لیے یا اس طرح, تو خود ڈرائیو کر کے اور اس طرح. اب ان کا تھا کہ ایک جو تھا ان میں انہوں نے کہا کہ ام رباب کے ساتھ شادی مجھے کرنی ہے, اس کا نام تھا پپو, اس لڑکے کا. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں غلط بات نہیں کروں گی آپ سے, بالکل بھی نہیں. اور صفدر ٹینٹو والا کہتا تھا کہ میں اس کی طرف نہیں دیکھنے دوں گا کسی کو, ٹھیک ہے. وہ بھی بدمعاش ٹائپ کا تھا, اسمگلر تھا, بہت ہی شادی تھا, لیکن ان چیزوں کا مجھے بالکل پتا نہیں تھا. اب جو پپو تھا اس نے بینک میں ڈاکہ مارا, ٹھیک ہے. جس وقت اس نے بینک میں ڈکیتی کی اور اس کے بعد وہ آ گیا وہاں سے نا, تو کینیڈا آ گیا. وہ یہاں پر کینیڈا میں اس کی بڑی لوگ تھے اس کے ملنے والے بھی, اور یہاں پر اس کی کافی چین تھی. اب جو اس کے بھائی اور وہ لوگ تھے وہاں پر, انہوں نے صفدر نے اس کو یہ بات بولی کہ تم جو ہے یہاں سے ماڈل ٹاؤن میں تم یہ مطلب نہیں کرے گے, یہاں سے نکلو. وہ 18G میں بڑی دیر سے رہتے تھے. انہوں نے اس کا جو سونا تھا صفدر ٹینٹو والے کا, وہ انہوں نے چوری کر لیا, تقریباً کوئی ملینز ڈالر کا سونا, ٹھیک ہے. یہ پپو کے بھائیوں نے اس زمانے میں $1 ملین, اس زمانے میں, اس زمانے کا یا تو بہت بڑا اسمگلر ہے صفدر ٹینٹو والا وہ مطلب نا. اچھا, اب اس نے جب اس کا سونا لوٹا تو اس کے جو 4 بھائی تھے, مطلب یہ 4 لوگ تھے, تو صفدر ٹینٹو والا جو تھا وہ ماڈل ٹاؤن تھانے میں بیٹھا اور ان کو بلایا کہ جی مجھ سے بات چیت کرو. جو طلت تھا پہلے, وہ صفدر کے آپس میں دوست تھے یہ, ٹھیک ہے. اب صفدر نے جب ان کو بلایا تو وہ راستے میں تھے, تو ان کا مرڈر ہو گیا 4 کو.
उन्होंने एक जज की कोठी है वहां पर एन ब्लॉक में, तो उसके सामने उनका चारों का मर्डर हो गया। अब वो जो कौकब थी उसने जो तल्लू और शाहिद था उसको कहा कि ये मर्डर रुबाब की वजह से हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हालांकि मेरा कोई अमल दखल नहीं उनके साथ, मेरी आज तक कभी पप्पू के साथ बात नहीं हुई, मैं ऑन द फ्लोर। अगर तल्लत और ये इन्होंने इतनी 18 साल की उम्र से इन लोगों ने इतनी मेरी दुश्मनी ली, इन्होंने लोगों को पैसे दिए, यहाँ तक कि इस चीज का ख्वाजा भी गवाह है कि उसको भी कॉल्स आई कि $10,000 लो। यानी कि वो आपस में ही लड़ झगड़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका सिर्फ ये कसूर था कि आप खूबसूरत थी, बस। मुझे नहीं पता, मुझे जैसा अल्लाह ताला ने बनाया मुझे नहीं पता। थोड़ा सा बस करें। अब मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को क्लोज किया जाए। ये सारी दुख की कहानियां, मेरा ख्याल ये है, बात यहाँ पे खत्म होती है ये सारी दुख की कहानियां। बहन है देखिए बात हमारी, सुने, उस औरत के साथ इतना जुल्म हुआ है 18 साल की उम्र से, और इसमें बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। और फिर कनाडा में भी बाज अहमदियों को मैं जानता हूँ, बड़े खबीस हैं वो, कि जिन्होंने इनके खिलाफ केस लड़ा और इनके साथ जुल्म किया, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है ना कि ये अफसोस बात ना करें। मुझे आप सबसे मुकद्दस जगह है ना, मैं अपना टिकट लेके आप लोगों को पैसा देकर मैं कहती हूँ कि चले मेरे साथ, में वहां पर आपको हलफ उठा के बताती। नहीं, हम आपकी बात पे मुझे यकीन पता है कि करते मैंने हैं। किन चीजों को ये बात नीचे मुझे समझ नहीं आ रही, आप 2 घंटे से क्या यहाँ पे तकरीर कर रही हैं? इस बात का कि कम से साहबा, कम इस कोई बात तो को छोड़ अंडरस्टैंड कर दीजिए। ले इस बात को। इन बातों को छोड़ दीजिए, पर्सनल टाइम करता बातें हूँ, मत बड़ा कीजिए। जुल्म है। एक बच्ची छोटी सी, उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ रहमत क्या हो बाबा, रहा इस है। बात को रहने दीजिए, बात को खत्म कीजिए, जी 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 बस खलास। जी पीर साहब जी। ये खामखा की बातें मत कीजिए, जो हुआ हुआ उसको छोड़ दीजिए। और उमर रबाब साहिबा, आप भी अपनी पर्सनल बातें किसी को मत बताइए बस। ये अपना रहमत बाबा हर जगह जाते हैं, वो इसी तरह की बातें करते हैं। नहीं, मैं मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि ये लेकिन मैं जो है, आज ये सब कुछ बता रही के ऊपर मजबूर आप ये हूँ। बात मत कीजिए उमर रबाब साहिबा, प्लीज। कुछ अल्लाह बता रही के छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए अल्लाह पे तमाम बातों को, बात खत्म। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था, भाई देखे कोई खातून है, कुछ भी हो, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इजाजत देता है ना खवातीन को गुफ्तगू करने के लिए, कौलन मारूफा। ये आप कहें कि अखाड़े में उतर रहे हैं, ये किसी खातून को कहेंगे, ये तो कोई दुख की बात है। नहीं पीर जी, अब मेरे बाप साहब ने भी कंफर्म किया है, बात ये है, मिस्टर बम्बैसी सुन ने लीजिए तस्दीक नहीं हलीम की साहब, सुन हुई। लीजिए हलीम साहब, मेरी बात सुन लीजिए। किसी खातून को अगर आप ये कहें, आप ये कह सकते हैं कि देखें आप तो मुनाजरा करती रहती हैं, माशाल्लाह, आप तो जो है ब्रोडों पे मुनाजरा करती रहती हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना कि आप ये कहेंगे कि आप जो है अखाड़े में उतरती हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज बता देना अभी जी, तो इसकी तावील ये कर देना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर मेरे भाई गलत बात है। आपकी अपनी भी बहनें हैं, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, सब कुछ, उसके लिए क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे भाई? अच्छा आप जी, अब बात मेरा ख्याल है काफी हद तक ये हो गई है। हाँ, तो बात लपेटे यार, लपेटे बात खत्म है। बात इतने से है कि किसी भी खातून के बारे में हमें ये अल्फाज के अखाड़े में उतरी हैं, तो ये बात मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ दे। पीर साहब अच्छी बात कर रहे हैं, और हमें उनकी बात माननी चाहिए कि औरत के मुतल्लिक इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बस बात माननी चाहिए। बस इतनी सी बात है मेरे भाई, इतनी सी बात है कि बिल्कुल आपकी अपनी भी बहनें हैं, आपकी माँ है, आपका खानदान है, जरा सोचिए। एहतियात करनी चाहिए जी, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और बात फिर शुरू हो जाएगी जो है दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी। मलिक जी दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਰਾ? और मेरा मसला ये है कि मैनू कल गाला पीर साहब भी मुझे- बढ़िया गाना पीर पईयां ने, साहब बढ़िया ने गाना पईयां ने। पीर साहब के सामने पड़ी हैं बगालियां, पीर साहब से फैसला करवाएं। नहीं मलिक साहब देखिए, वैसे मैनू बड़ी शर्मिंदगी होता है, बहुत गाना। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। बात यह है कि वहाँ पर हुसैनी साहब ने 2 दिन से हदीस को लेकर वहाँ पर मजाक और तंज कर रहे थे कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छा बड़ा, वहाँ पर जो है लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा, अच्छे अच्छे कैमरे लगाने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत आने वाला है उसके इस्तकबाल के लिए। तो इस तरह की बातें 2 दिन से तंज कर रहे थे, तंज। ज़ाहिरी बात है, हमें तकलीफ होती है भाई, जितने हदीस में आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, उस पर आप गुफ्तगू करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तंज तो मत कीजिए। 2 दिन से लगे हुए थे, कैमरा और इस तरह इस्तकबाल और गाड़ियाँ, कुछ ड्राइवर होंगे, कुछ ये होगा, ये तमाम बातें तकलीफ दे हैं।
اب میں نے ان کو یہی کہا کہ حسین صاحب اگر آپ نے ایئرپورٹ بنانا ہے تو آپ بنائیے، کیا آپ برداشت کریں گے میں اگر اس طرح کی بات کروں؟ میں نے یہی کہا کہ بھائی آپ بنائیں اپنے والد محترم کے لیے، بنائیں ایئرپورٹ، بنائیں وہاں لوگوں کو، بنائیں اپنے اور جو ہے خاندان کے لوگوں کو لے کر آئیں استقبال کے لیے۔ میں نے اب اس پہ لوگوں کو لگا کہ دیکھو یہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے۔ کوئی گالی نہیں، کون سی گالی ہے اس میں؟ بھئی آپ نے استقبال کرنا ہے، خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں تک درست ہوگا؟ اس سارے مسئلے میں میرا کیا قصور تھا کہ مجھے وہاں پہ گالیاں پڑی؟ اچھا تمہارا جو قصور ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا، اس وقت صرف وہاں پر کشمیری صاحب بات کر رہے تھے، میرے موجودگی میں آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ میوٹ پر تھے، کوئی بات نہیں کی۔ میں نے یہی کہا اپنے بھائیوں سے، کیونکہ ملک صاحب وہاں موجود تو تھے لیکن ان کی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں دیکھی، نہ کوئی بات سنی۔ میرے بعد اگر آپ نے کچھ کیا، کسی نے سنا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن میرے موجودگی میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے تو اتنی گواہی دے دی، لیکن اس پہ جو ہے آپ لوگ وہاں پہ بڑھ پڑے، پتہ نہیں، تو یہ تو غلط بات تھی۔ وہ آئے تھے، یہ گئے جب تو ملک عمران صاحب انہوں نے ان کو آگے ڈانٹا ہے تھوڑا سا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ وہاں پہ حسین صاحب کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ بعد میں حسین صاحب نے ہاں، تو بس اتنی سی قصور تھا۔ تو نیچے محافظ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بچھاڑ کی ہے گالیوں پہ۔ تو اگر ان کا کوئی قصور ہے ملک صاحب کو تو ان کو سزا ملنی چاہیے، گالیاں نہیں، ان کو سزا دیں۔ ان کا سزا وہ یہ مرشد مانا ہے نا علیم صاحب، انہوں نے مرشد مانا ہے حسینی صاحب کو، تو پھر چلے اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو میں تجویز کر لیتا ہوں، سزا مانیں گے؟ مانیں گے آپ کی دی ہوئی سزا سر آنکھوں پہ۔ محافظ صاحب نے سزا دینی تھی، پیر صاحب نے تو گالیاں نہیں دی، پیر صاحب نے گالیاں نہیں دی، سزا دینی تھی محافظ نے۔ تو یا وہ براڈ والے دوستوں نے یا ملک عمران صاحب نے، اور اس طرح کے میں تجویز کر لیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو۔ پیر صاحب آپ نے تو لیکن گالیاں نہیں دی نا، تو جنہوں نے گالیاں دی ہیں وہ ان کو سزا دیتے، ان کو درے مارتے، ان کو کوڑے اصل مارتے، میں گالیاں کیوں؟ علیم صاحب یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات ختم ہو۔ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ سزا چاہتے ہیں تو میں ابھی 2 منٹ میں کر دوں گا۔ جی بتائیں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو قبول ہوگا قیصر صاحب؟ قیصر بھائی کیوں نہیں یہ مت کہیے گا کہ حسین صاحب کی براڈ پہ نہیں جانا، یہ مت کہیے گا۔ آپ جو ہے وعلیکم السلام۔ آپ جو ہے جو یہ حلیم صاحب ہے نا، ان کی باتوں میں کبھی نہیں آئیے، بلکہ اس سے رشتہ توڑ دیجئے، یہ ہے سزا۔ خیر ہوگی پیر صاحب، مانو اب قبول کرو، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ علیم صاحب اتنے پیر صاحب دی صورت حال ہے، وہ کہندے نے لائن لگائیے، باری باری آئیے، انہوں نے روز نا عید تو پہلے سب دی قربانی دینی ہے۔ کل حسینی صاحب چھری تھلے آئے سی، آئی تسی آ گئے ہو، کسی ویلے بھی تجھے دی واری ہو سکتی ہے۔ پیر اسکانی جیڑا کپو وہی لال ہے، آپ ادھا ہوا بگڑے ہویا ہے۔ ملک قیصر صاحب بہت شرارتی آدمی، ملک قیصر صاحب بھی آئے کیا ہے، وہ کہندے نے نا کہ men get naughty after the